الله لا إله إلا 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 الله لا إله عليكم أم ببلا جل فنيني على كم كان ni aye mu wahyu kabla alquran kononana ako kanga to ka nyogon foni o foli da kan ni o kisi alaka kisi ni o salam salam ye ebrekande salem ako salem tumbei fo dugu wele la ko Jérusalem la demeure de la paix avec Canaan jamana kan ni wele ko Palestine jamana walma abi wele ko Israël jamana Israël oye dugu de togoye mogonifin de togo dodo dugu do togo dalendo adamaden togo de la ni Israël medron akaniki kono ko fenwere de do Israël ye Yakuba de togo flana ye kira Yakuba ale togo Israël abe suratul maryama kono nana Quran suratani kono aya biturani aya anana aye mogo cheba togo fo aye nabi Adam togo fo aye nabi Nuhu togo fo aye nabi Ibrahima togo fo aye Israël togo fo Israël na bon son nabi Ibrahima na bon son kira Nuhu na bon son ani anfa Adam na bon son Israël ni ale sorola janjo togo de fe a wolo togo te oye mogonifin ni o wolola o bangera togo do be di uma mais talenye atigla mogo ka waliya do be ke sababu ye abe togo were soro ka para togo do inkan olu be wele janjo togo donc o janjo togo do de fleni ye Yakuba togo jati ye Yakuba ye abe Genesi konona na chapitre bisaba ani fla aya kelen ka jigi ma aya mugani wolonla mugani shegi janjo imbita soro ani meleke ala de ya korobo aka tagama sira do fe tagama ni atumbe tagama ni ke sufe tagama ni yera togo Israël tagama kela sufe tagama kela o de bedo o de koso Quran konona na Quran suratani wolonla togo suratul Israël Souffé, Tagama, Kela. Momo Toko Eraye, Adoye, Souffé Tagama Kela, we again, Domina Abora Souffé, Alabo Boro, Abi Kalini Soutaye, Suratul Fajri Kononana, Akombin Kalini Soutaye, Souffé, Soutan, Abi Kali, Aye Soutan Mumfara, Dauda et Nkramusaka, le Bisaba, Taina, Akek, le Binani, Subinani, Subinani, suratul Al-Arafi, aya keme, binani ani fla. Souffé tagama la, ale fana tagama na souffé. Mais Israël yere a togo flana jati a koromun dara Yakuba na oye kelekela de. A tagama souffé, kelekela de do mugoti sala. Ode Israël. Janjo togo do ala ye a korobo abe fe ka ke tiegele tuma mina ay meleke tiama ka kumbe wasro atun jito lama tumbe. Yakuba tunye mogoye ana korke de blara nyogona o korke ni jatige bala Esau tumana mina o tumbe Kanan jamana kan e do don wakati o faye Ishaka ye kira Ishaka chama yo takome kira Ishaka
kira Isaka nana denkɛ 2 sɔrɔ kelen tɔgɔ ye Eso ye kelen tɔgɔ ye Yakuba tumana mina a bɛna dugawu kɛ ni dɔ la kelen kɔrɔbalen ni o ye Eso ye parce que ale de ye kɔrɔbalen dugawu de tun kan ka kɛ ale la a bɛ Genèse kɔnɔna na chapitre 28 aya fɔlɔ ka jigi fo ka taa bila chapitre 29 kɔnɔna na baro in bi di ma ye dɔgɔkɛ ni o ye Yakuba ye ale de ye Eso ye dɔgɔkɛ ye maintenant dugawu la cɛkɔrɔba tun b'a fɛ ka dugawu kɛ a denkɛ kɔrɔbalen ni o ye Eso ye fɛlɛbɔla de ye ale bɛ c'est un sacerdoce a bɛ taa kungo kɔnɔ a bɛ baganw faga a ka baara bɛɛ bɛnnen don mais dɔgɔkɛ ni Yakuba ale bɛ bagan de mara a bɛ bagan de gɛn ani bamuso in ka di kɔrɔkɛ ni fakɛ in de ka di donc o la dugawu n'a bɛ don a bɛ don kɔrɔkɛ de la tumana min na fakɛ in tun bɛna i labɛn ka dugawu don kɔrɔkɛ la a bamuso ni o ye Isaka furumuso ni o ye Eso ye ani Yakuba ba ye a bɔra a kalama o y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba ɲɛ tun minɛnen don a tɛ yeli kɛ chapitre 27 de don Genèse chapitre 27 aya fɔlɔ ka jigin ka taa don chapitre 28 kɔnɔna na tumana min na nin baara nin kɛra o ye fɛɛrɛ de tigɛ bamuso ye fɛɛrɛ de tigɛ ka dugawu ni yɛlɛma a ma kɛ kɔrɔkɛ in na bilen a kɛra dɔgɔkɛ in de la quoi ni o ye Yakuba ye kira y'a dugawu de donna ale la a tun kan ka don Eso ye la mais a nana don Yakuba la mais o sɔrɔla ba ka fɛɛrɛ de fɛ donc depuis o wagati ani kɔrɔkɛ tun bilara ɲɔgɔn na kɔrɔkɛ ko k'a b'a faga donc bamuso ye fɛɛrɛ tigɛ muso ninnu fɛɛrɛ b'u la dɛ inna kayda kunna azimun k'u ka fɛɛrɛ ka bon a bɛ Kurani sura 10 aya 28 aya 28 ko muso ɲɔgɔn fɛɛrɛtigi tɛ yen ha k'u ka fɛɛrɛ ka bon dɛ o ka fɛɛrɛ ka bon ka tɛmɛ sitani yɛrɛ kan sabula suratu nisa ye kɔnɔ i y'a ye a bɛ muso ta ka kɛ sura ye ka kɛ nisa ye suratu nisa ye aya 76 a ko sitani fɛɛrɛ ka fɛgɛ inna kayda shaytana kana da'ifan i y'a ye dayifu barika t'a la ko sitani ka fɛɛrɛw lafulen don mais a ko muso ta ka bon quoi eyi muso ninnu fɛɛrɛ b'u fɛ dɛ ala ka an dɛmɛ ala k'an bɔ u ka jɔ ko n'a ye jɔ dilan k'a bila ni ala yɛrɛ de b'a na fara e kan i n'a fɔ a farala Yusufa y'a ye Yusufa ka baro de sanfɛ a ye nin fɔ Yusufa ko k'ale yɛrɛ tun taara kawo la ala yɛrɛ dɔrɔn de ɲɛna ale ma ale tilara muso in na Yusufa yɛrɛ nin fɔ aya 53 suratu Yusufa ka sɔrɔ Kurani sura 12 aya 53 a ko ala yɛrɛ de y'ale bɔ n'o tɛ ale tun tɛ se ka tila muso in na donc o baro de senfɛ a ye musow mankutu kan ko musow ka fɛɛrɛ ka bon kojugu komi setani fɛɛrɛ ka fɛgɛ a ka fɛɛrɛ ye dayifu ye fɛn mun man kɛnɛ kosɛbɛ a lafulen don e k'i jija ban dɔɔni i firifiri setani bolo i bɛ tila a la mais muso ni ala yɛrɛ de ma fara i kan ka i tila muso la k'i tɛ se ka tila donc kuma bɛ mun nɔfɛ muso in de farala a denkɛ 2nan kan parce que a n'o de tun ka di o ye dugawu yɛlɛma an tɛna don a baro bɛɛ la dɛ Israël tun ye jitɔ ye Yakuba tun ye jitɔ ye a ja gɛlɛyara cogo min na ka janjo kɛ ka tɔgɔ 2nan sɔrɔ sisan a kɛra cɛ gɛlɛn ye baro b'o de nɔfɛ donc tumana min na bamuso sɔmina k'a fɔ n'a ma petini ni bɔ yan kɔrɔkɛ in b'a faga a siranna a sɔrɔla ka fɛɛrɛ tigɛ a sinna ka a bɛ cɛkɔrɔba ka point faible bɛɛ dɔn cɛkɔrɔba ka point faible muso in b'a bɛɛ dɔn a sɔrɔla ka i kanto cɛkɔrɔba ma don dɔ baro senfɛ a ko k'ale bɛ mun fɔ cɛkɔrɔba ye ko n'u ma fɛɛrɛ tigɛ denkɛ nin ka bɔ yan ko denkɛ in bɛ muso ko la sisan a bɛ fɛ ka muso furu ko k'a sɔrɔ a kɔrɔkɛ ni o ye Eso ye taara muso dɔ furu kabila dɔ la a ma diya cɛkɔrɔba ye o muso b'a bolo donc a ko n'u ma fɛɛrɛ tigɛ Yakuba ka bɔ yan Yakuba fana ɲɛ bɛ kabila kelen ka denmuso dɔw la cɛkɔrɔba ko awɔ ko donc an b'a kɛ cogo di ko bon i b'a bɔ yan n kɔrɔkɛ sigilen bɛ dugu mun na dugu in tɔgɔ Laban a yɛrɛ tɔgɔ Laban ka muso ni kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen donc a bɛnna na a bɛ fɛ k'a bila ka taa bɛnna na a bɛnna musokɔrɔba in a kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye Laban
dugu mun sigira o dugu in fana wulila laban ko donc a ka di ne ye an ka Yakuba bɔ yan k'a bila ka taa a bɛnnaw fɛ yen a ka taa muso ɲini ye n'o tɛ n'an y'a bila yan dɔrɔn a bɛ taa mɔgɔ ninnu muso furu i n'a fɔ a kɔrɔkɛ y'a kɛ cogo min na a cɛkɔrɔba ko o ye tiɲɛ ye k'an k'a kɛ ja fɛɛrɛ tun don walasa k'u bɔ ɲɔgɔn na quoi parce que a sɔmina k'a fɔ kɔrɔkɛ in bɛna a masiba donc Yakuba bɔra o cogo de la ka taa laban jamana kan a taara yen a taara a taara bɛn ni a yɛrɛ bɛnkɛ denmuso ye o tɔgɔ Rasel a cɛ ka ɲi kosɛbɛ a y'o ye dɔrɔn a jarabila la u ko ko bɔn i bololankolon de sera an fɛ yan dɛ furunafolo ko tɛ e bolo yan foyi tɛ e bolo donc an tɛ se k'i jɛ i cousine na les cousines sont faites pour les cousins a bɔra dɔ tɛ nin ye o de fɔra Alakira yɛrɛ ye ko les cousines sont faites pour les cousins a fɔra Kira Muhamadu yɛrɛ ye Kurani sura 33 aya 50 Allahu akbar a tɛ yen ba 50 a bɛ yen ka jigin donc a y'a ye dɔrɔn u ko bɔn o la an bɛ bila bagankɛ na e bɛ bagan de gɛn k'a kɛ furunafolo ye k'a nɔ na ko bagan n b'a kɛ san joli a ko i b'a san 7 kɛ a ye san 7 de kɛ muso tɛ sɔrɔ ten dɛ o ko muso ka furunafolo ye n t'a dɔn Mali la yan ko joli 3000 n tɛ tiɲɛ ye sɛbɛ ko tɛ o a kana furunafolo dan tigɛ k'a sigi furunafolo bɛ to yen a tigi yɛrɛ de b'a dan tigɛ muso tigi ale de b'a dan tigɛ aw b'a tɛrɛmɛ de i n'a fɔ Musa y'a tɛrɛmɛ Musa ye san 10 de kɛ muso kunkɔrɔ bagankɛ na suratul kasasi kuranɛ sura 29 aya 27 ka jigin san 8 k'o tɛ négocier a ka di ne a ka kɛ san 10 ye mais 8 o tɛ négocier a burankɛ de y'a fɔ a ye tan ko n sɔnna n b'a dafa 10 mais vraiment i bɛ hakili sigi kosɛbɛ parce que ni Musa tɛ pression fɛ Musa tun ye kɛlɛkɛla ye donc an kana don yen san 10 dɔ ye san 7 de kɛ san 7 dafalen kɔɲɔ labɛnna o y'a sɔrɔ dɔ in tun ye denmisɛnnin tun don a bɛ ka kɔrɔbaya dɔɔni ka taa bɛn n'o ye o y'a labɛn kɔɲɔso la o ye Yusufa bila kɔɲɔso la donc u bɛ muso labɛn ka na Yakuba o ye Yakuba bila kɔɲɔso la u bɛ muso labɛn ka taa sɔrɔ yen donc u taara o ye mun de kɛ o taara Leya de labɛn Rasel kɔrɔmuso ka fa kelen ba kelen taalen ɲɛ kɔrɔna b'o kiiri wuli Kurani sura suratul Nisa ye muso yɛrɛ ka sura aya 27 24 24 na ou bien 22 23 24 a kiiri bɛ a ko aw kana bilen a kana kɛ n'a bɔra tɛmɛnen kɔ donc ça veut dire que a tun dagalen don n'a bɔra tɛmɛnen kɔ a ma daga bilen aw ka balimama 2 ka fɔ cɛ kelen parce que taalen ɲɛ i bɛna ye donc o ye Leya de labɛn ka n'a di a ma donc tuma min a nana muso ni dɔn tuma min na a y'a lajɛ ka ɲɛ dɔn in tɛ Yakuba ye fan bɛɛ kɛ mankan ye a bɛɛ nana ko fɛnkɛ ninnu ma ko o tuma na ko nin ye mun ko mun bɛ yen ko ko a ye ne janfa dɛ ko non ko petit ko e k'i kalmi ka min janfa k'an ma sɔn k'a f'i ye de an tun tɛ fɛ ka e jɛ nin na quoi parce que i jɛ fɛn tɛ an bolo mais e y'i bolo ɲɛsin mun na o kɔrɔmuso bɛ yen k'a sɔrɔ an ka laada la o de bɛ furu fɔlɔ yanni dɔ in ka furu donc an ma i janfa n'an tun y'a f'i ye peut-être an tun tɛ ɲɛ a la nka a ma tiɲɛ nin b'i bolo dɔ in fana i ta ye mais i b'o furu nafolo sara donc i ye 7 mun kɛ a bɛ don nin de la ko bɛ sara cogo di ko i bɛ 7 wɛrɛ kɛ a ye san 14 de kɛ o sɔrɔla ka Leya Rasel fana d'a ma dɔgɔmuso in tun ka d'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ a tun b'o bɛrɛbɛn Ala ye Yakuba lajarabi 7 mun bɛ kɛ kɔrɔmuso in de bɛ den wolo dɔ in tɛ den wolo a janyemuso in tɛ den wolo a ye denkɛ 10 de wolo a ye a n'a ka jɔnmuso a ma ɲɛ muso ni kasira don Rasel kasira a ye dama kasi Ala ye ka kasi fo ka ɲɛji bɔ ko Ala k'ale sɔn Ala ko n y'i ka dama kasi mɛn ko n bɛna i sɔn a sɔrɔla ka belebeleba d'a ma Yusufa ani Bunyamin o mɔgɔ 2 c'est les 12 tribus de la maison d'Israël
cɛ denkɛ 12 kabila 12 a bɛɛ kɛra kabila denkɛ 12 a bɛɛ kɛra kabila Yusufa b'a a dɔ la donc tumana min na sisan a bɛna bɔ laban a bɛ segin a fa dugu la Israël bɛna sɔrɔ yen a seginna dɔrɔn a ye sira minɛ dɔrɔn a hakili jiginna kɔrɔkɛ la kɔrɔkɛ ko k'a b'a faga kɔrɔkɛ dun a kɔfɛ kɔrɔkɛ in fɛrɛla tuguni k'a kɛ mɔgɔ cɛfarin ye cɛdenw b'a nɔfɛ a y'o kibaruya sɔrɔ ka dɔn o jatigɛ b'a la jitɔ de don donc sufɛ a bɛ ka a ka baganw ni a ka denbaya lataga ka taa dugu in na a nana surunya dugu in na donc Ala sɔrɔla ka mɛlɛkɛ ci a ma mɛlɛkɛ in nana adamaden sawura la o misali bɛ alikuranɛ kɔnɔ kuranɛ sura 10 kɔnɔ aya 17 suratu Mariyama tuma min na Mariyama mɛlɛkɛ Jibrila bɛ n'a ma tuma min na k'a nana a ma ni adamaden sawura de kan mɛlɛkɛw bɛ yɛlɛma ka kɛ adamaden sawura la a kisa dɔ fana filɛ nin ye suratul Hud kɔnɔ kuranɛ sura 11 aya 69 ka jigin a ko Ibrahima fana tuma min na ne Ala ka cidenw nana ma u nana adamadenw sawura de la ka don denbaya in kɔnɔna na a ko kisi bɛ aw ye kisi bɛ aw ye a sɔrɔla ka misi kantigɛ ka misi labɛn k'a bila k'u ka gɛrɛ ka dumuni kɛ parce que adamadenw de don a adamadenw lama a ɲɛ b'u la donc tuma min na dumuni min sigira ko k'olu tɛ dumunikɛla ye donc a sɔrɔla ka dɔn ka fɔ adamadenw tɛ ko mɛlɛkɛw de don donc misali dɔrɔn mɛlɛkɛ bɛ kɛ adamaden ye ka na mɔgɔ ma donc mɛlɛkɛ nana ka Yakuba kunbɛn a ye Yakuba kunbɛn a ye kɛlɛ tigɛ Yakuba la maintenant a bɛ fɛ ka Yakuba cɛ gɛlɛya depuis Yakuba tun bɛ munumunu na a ye kari Yakuba fana sisan a bɛna kɛlɛ kɛ a kɛra wajibi ye donc tibitaba de daminɛna su n'u ye ɲɔgɔn ta ka fili yan fɛ Yakuba bɛ girin ka d'a kan mɛlɛkɛ fana bɛ girin ka da Yakuba kan a b'a fili yan fɛ fajiri kɛnɛ bɛ ci wagati min mɛlɛkɛ y'a gosi a tɔrɔ yan de tɛ wa a y'a gosi yan fo k'a kɛ ten donc Yakuba tun bɛ taa tan wa mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ tagama ta sira ɲɛ dɛ a bɛɛ mɔgɔ barikama awɔ ali kana se k'a la mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a ye a bɛ segin a sen kan kana kɛlɛ k'a fɛ dɛ n'a y'i tɛgɛ ta dɔrɔn i tɛ tila la a dɔw bɛ to dugu ma u b'i faga o t'i bila Yakuba a y'a gosi fo k'a ɲɛma nɔgɔsi mais Yakuba y'i paro o kɛlen Yakuba y'i paro mɛlɛkɛ in na dɛ k'ale ko k'a t'a bila bi sisan parce que sen kɛlen sisan a b'a dɔn ni ale m'i jija k'a paro mɛlɛkɛ yɛrɛ a y'a bisi k'a bisi mɛlɛkɛ ko n bila n bɛna dugawu k'i ye ko n bɛna dugawu kɛ jɔn ye ko n bɛna dugawu k'i ye a ko e ye maa ɲɛnama ye e ye maa ɲɛnama ye i bɛ kɛlɛ kɛ mɛlɛkɛ sɔrɔla k'a fɔ ko non ko ne tun a y'a dɔn k'a fɔ kiramɔgɔw de don dɔnni b'u la cɛ ye dugawu ko kuma fɔ dɔrɔn a y'i yɛrɛ magaya a ko k'e bɛ dugawu kɛ ne ye ko awɔ ko n b'a fɛ i k'i tɔgɔ fɔ n ye n bɛna dugawu don i tɔgɔ la i y'a ye kabako don dɛ mɔgɔw bɛ dugawu kɛ ten dugawu tɛ kɛ ten dɛ dugawu bɛ don adamaden tɔgɔ de la walima i bɛ maga a la i bɛ dugawu k'a ye o de kosɔn maakɔrɔw n'u bɛ fato i b'a ye saya dilan kan u bɛna u denw u b'u tɛgɛ da denw kuma nin ye tiɲɛ ye dɛ Yakuba fatotɔ la a ye nin kɛ a denw na a bɛ Genèse kɔnɔna na chapitre 49 aya fɔlɔ ka jigin a bɛ Bakara fana kɔnɔna na donc o la a sɔmina k'a ye k'a fɔ tiɲɛ na nin tɛ adamaden gansan ye a ko k'i tɔgɔ di yan ko ne tɔgɔ ye Yakuba ko e tɔgɔ tɛna wele Yakuba bilen n bɛna i tɔgɔ falen n bɛna tɔgɔ wɛrɛ d'i ma ka dugawu ni don a la a ko ne tɔgɔ ye jumɛn ye o la ko e tɔgɔ ye Israël mɔgɔ min bɛ tagama sufɛ tagamakɛla a ko e tɔgɔ ye Israël mɔgɔ min bɛ kɛlɛ kɛ ni maa tɛ s'a la mɔgɔ min bɛ kɛlɛ kɛ mais mɔgɔ tɛ s'a la o de ye Israël donc kuranɛ nana ni a tɔgɔ filanan ye nin cogoya la surtout Mariyama kɔnɔ donc o ye janjo tɔgɔ de ye a wolo tɔgɔ ye Yakuba ye a ka janjo tɔgɔ ye Israël kɛlɛkɛla ni mɔgɔ tɛ s'a la mɛlɛkɛ ni dugawu ɲɛnama k'a ye ka sɔrɔ k'a labila donc depuis o wagati a nana kɛ cɛ gɛlɛn a tɛ siran bilen a denw de filɛ nin ye ni u wele ko Israël denw Israël ka denw ale de nana denkɛ 12 sɔrɔ les 12 tribus de la maison d'Israël sura 5 aya 12 aya 12 nan les 12 tribus sont citées
Tanifla donc abo tanifla yɛrɛ de ta ka taa sura kɛ tanifla sura tanifla Yusufa ka Yusufa ka baro bɔ ka cɛden 11 tɔw ka baro bɔ Allahu akbar. kɔrɔna sigi cogo ye kabako ye ayatul kitabil hakim ne gɛlɛyar'u ma k'a bɛɛ ma walawala Israël diɲɛ ko bɛɛ ye kɔrɔbara dugu ni sigilen don ni ale tɔgɔ de Israël mɔgɔ si tɛ se u la ayi Israël mɔgɔ tɛ se u la mɔgɔ kelen dɔrɔn de bɛ se Israël la Israël yɛrɛ de bɛ se a yɛrɛ la Allahu akbar. a ko n'a ye tiɲɛni kɛ n bɛ aw gosi quoi ne Ala de b'aw gosi ni aw yɛrɛ tɛgɛ c'est pourquoi Israël kelen na Israël suratul Israël y'a ye kuranɛ sura 17 suratul Israël aya 4 ka jigin a ko Israël ka denw bɛna tiɲɛni wara siɲɛ 2 a siɲɛ 2 bɛ min ka jɔnw ci u ma ka u lamaga u ka tiɲɛni 2nan tun o de bɛnna Hitler ka wagati ye Allahu akbar. Hitler il dit qu'il est un envoyé de Dieu k'ale cilen don ka taa Israël ka denw ma ko a b'u exterminer les juifs, a ka mission ko k'ale bɛ juifu ban de les exterminés. a ye sow de jɔ les fours crématoires a tun bɛ Israël ka denw k'a kɔnɔna na k'a bouton activé u bɛɛ bɛ jeni ka yɛlɛ a kɔnɔ les fours crématoires l'Holocauste an tɛna n da don a la a ko olu ka kojugu de bɛ ka segin u ma n'u tɛ ko mɔgɔ si tɛ se Israël la i tɛ se ka kɛlɛ kɛ ka se u la o tɛ se ka kɛ a ye taa arabu ɲininka la guerre de 6 jours k'a kɛra cogo di arabu farala ɲɔgɔn kan la guerre de 6 jours o tɛ guerre de 6 jours yɛrɛ fɛ 6 jours Israël ye arabu ka ko ban pewu arabu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan Allahu akbar. o tariku man jan Israël nu ma nɔgɔn dɛ Ala k'an dɛmɛ donc Israël u ka dugu de bɛ wele Salam Jérusalem la demeure de la paix u ka capitale de donc c'est pourquoi u bɛ kɛlɛ la Israël palestiniens ko k'olu t'a dɔn israéliens ko k'olu de t'a dɔn an delila ka kutuba kɛ les 70 ans d'Israël o deuxième guerre mondiale kɛlen u yɛrɛkɛlen éclatement kɛlen Angleterre France les pays les puissances u farala ɲɔgɔn kan ka Israël ka denw o y'a sɔrɔ Hitler y'u lamaga fo k'u fiyefiye u bɛɛ yɛrɛkɛra jamanaw na k'u k'a fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna u lasegin u fa ka dugu la c'est ce qu'on appelle la création d'Israël en 1948 tout récemment et il est écrit dans les anciens livres que n'o kɛra 70 ans après Jérusalem va leur revenir comme capitale Allahu a akbar. sɛbɛnnen bɛ yen o kutuba kɛra o 70 ans tun dafara en 2018 a dafalen Donald Trump ye il a reconnu Jérusalem comme capitale juive Allahu akbar. selon les prédictions hey mɔgɔ ninnu ma kalan dɛ k'u bɛ yen dɛ Jérusalem donc an bɛ aw fo ni o kisi foli ye aw bɛɛ Ala ka kisi a n'a ka nɛɛma donc o salam de taara k'a bila o kelen kɔnɔ na kɔnɔ sɔrɔ 6 aya 54 وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام mɔgɔ minnu libérelen don Ala ka ayaw la ciden ni nana u ma walima ni u nana i ma dɔrɔn i b'o fo ni kisi foli ye salamun alaikum jamakulu mun nana a bɛɛ aya jamakulu a bɛɛ ye mɔgɔw de minnu ko olu siralen don ayaw de la olu de bɛ wele shahidu rabbana rabbana taqabbal ako Mohamed Lamine libana jɔnw olu dara Ala de la Ala daniya u y'a sigi Ala de kan mais cogo di ni kitabu sira ye kitabu minnu jiginna rabbana amanna bima anzalta o limanara ni Ala ye o limanara bima ni fɛn de ye Alahu ye mun jigi o tugura u ka kira nin kɔ Mohamed Lamine wa y'u tɔgɔ di walasa u tɔgɔ ka sɛbɛn ka fara mɔgɔ minnu tun serera ka kɔ
sabula Muhammad yɛrɛ tun ye shahidu ye kosɛbɛ kɔrɔna sura 37 aya 45 ya ayuhan nabiyu ne ka nabi ɲuman inna arsalnaka shahidan an y'i ci mun kɔsɔn e ka kɛ shahidu ye seerejɔn donc sisan k'an ka tugu o kɔ an fana ka kɛ seerejɔn ye mais seereya bi kɛ ni sira jumɛn ye a bɛ kɛ ni kutubu samawiyati ye ala ka jigi kita Bugari ala ka jigi kitabu ye Muslim Tirmiziu Najul Balaga Usul Kefi min sita ala ka jigi kitabu ye wa jamakulu mun bɛ yan olu tɛ ni seere kɔni o ka limanati ni si kan sabula limana jɔn yɛrɛ yɛrɛ ye jɔn ye والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ako mo man lamin limana jɔn de mɔgɔw ye mɔgɔ minnu y'u ka daniya sigi kitabu mun jiginna kana di e ma dɛ o ye jumɛn wa nunanzilu minal Quran sura tani wolonwula bishigi fila a bɔra ka mun kala o bɛ Quran sura fila aya 4 aya 5 suratul bakara to aya 4 aya 5 a ko limana jɔn de mɔgɔw ye minnu limaniyara bi maani kitabu ye mun jiginna kira kan o kɔfɛ o limaniyalen do kitabu de la mun jiginna ka kɔn ko wa o jamakulu dɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ o jamakulu de daŋinɛlen do kiyama ko la hali i kana siga la daŋinɛ ɲɛ kɔni ma olu de daŋinɛlen do kiyama ko la lahara ko olu de sɔnnen do a ma a ko o jamakulu ninnu o jamakulu de ye jamakulu ye mun bɛ o tigi ala ka kanda sira kan kosɛbɛ wa ulaika humul muflihun wa o jamakulu ninnu o tigilamɔgɔw de niyɔrɔtigiw ye kiyama don kosɛbɛ olu jamakulu de filɛ nin ye tuma min kiramɔgɔ nin ye ala wele a ko ne tigi ala n y'a ɲini i fɛ i ka anw kanda i ka anw bila sira kan sira mun tilalen don hidna siratal mustaqima awɔ ihdina siratal mustaqima don o don mɔgɔw bɛ nin kalan dɛ n'i taara tilebin n'i taara kɔrɔn bani baba don o don adamadenw bɛ nin aya ni kalan o ka fila walaqad ataynaka sab'an minal masani Qur'an sura 15 suratul hijr aya 87 a ko 7 filɛ nin ye ne Alahu bɛna di aw ma Muhammad Lamin ayaw la o bɛ taa ni ka segin ka aw ka fila kɔnɔna na suratul Fatiha n'i y'a jate k'a ban i bɛ taa sɔrɔ aya 7 de b'a la a ko aya 7 di kun walasa a k'o kalan ka taa sujudu bin ne Alahu ye i n'a fɔ Israɛl ka denw tun b'a kɛ cogo min na ni min ka sura kɔnɔna na chapitre 8 aya 6 a ko k'a b'o cogoya de la aw fana k'a kɛ o ko cogo la mun de kosɔn n y'a di aw ma ka kɛ 7 ye a ko suratul hijri kelen kɔnɔ Qur'an sura 15 aya 44 a ko jahanama so mɔgɔ bɛ taa kafo yɔrɔ min na donda 7 de bɛ ale la a donda 7 a kelen o kelen n'a balawu aya 7 filɛ nin ye minnu bɛ se ka aw kisi a la a bɛ nin aya 7 kalan ka taa aw kuru i n'a fɔ ala ye aw dan cogoya min na aw ba dɛbɛ kɔnɔna na suratul mumin o de bɛ aw kɛ mumini ye mumin a y'o kɛ sura ye sura 27 23 sa kɛ aya 13 14 a ko ne Alahu de lawaji ka taa bila donda dɔ kɔnɔna na donda mun sabatilen don ka taa daga sigi ko ka lawa ni yɛlɛma ka kɛ sogokuru ye ka forme d'a ma ka kolo ani fasa cora la ka a gulon k'a kɛ k'a bila sujudu position la denw bɛ sujudu position la kɔnɔbara kɔnɔna na ka a kuru k'a kɛ ten ko bɛ taa a kɛ ten n'i kurula i tenda bɛ duguma i bolofara fila bɛ duguma i genou fila bɛ duguma i kɔfɛ sen bɛ duguma i kurulen don 7 de bɛ dugukolo minɛ a ko o la aw bɛ kisi a ko sisan o idina o 7 nin dɛ a aya 6 na idina siratal mustaqim kira yɛrɛ de nin fɔ fɔlɔ yanni an k'a fɔ cɛ dɛ donc
ala an kanda I kan bila sira kan mun tilelen do o sira ni ala sɔrɔla k'i kanto ala kira ma ko o sira in mina ayaw de jigi k'a d'i ma laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim ala kabako ako dangina ko laqad Muhammad dangina Muhammad laqad suratul nur Quran sura mugani nane aya binani woro ako tiga kan laqad dangina Muhammad Lamin ikana siga ko tiɲɛ yɛrɛ la laqad ne Allah ye aya o de jigi mina aya o jigi aya munun jelendo aya munun wala ne be o aya o de kɛ ka ma bila sira mamu ye ne alaja Allah sira jumɛn kan ila siratin mustaqim sira tigɛ tilennen e ko ne ka Bugari da yɛlɛ ne bɛ mun de sɔrɔ Bugari kɔnɔ aya o de b'a kɔnɔ ne b'o kalan ka mun kɛ ka sɔrɔ a fɔra kira ye Kuranɛ sura 27 la suratul Naml aya 92 wa an atlu wal qur'ana ko Kuranɛ da yɛlɛ i k'a kalan ko aya o de b'a kɔnɔna na ko aya o jiginna ka bila a kɔnɔ o aya o de b'i bila sira kan o aya o de b'a f'i ye n'i bɛ seli kana i ka seli gundo wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha kana pɛrɛnni i ka seli kalankan ye wa kana a kɛ ka dogo i da jukɔrɔ a bɛrɛ bɛn camancɛ hakɛ pɛrɛnbaliya ani gundobaliya ni ɲɔgɔn cɛ la ɲini seli bɛɛ bɛ kɛ o kɛcogo la Allahu akbar yarɔ ni de y'i bilasirali o de ye siratigɛ tilennen ale ko k'ale bɛ seli mɛ k'ale b'a gundo a ka seli tiɲɛnen don I b'a fɛ ne Allah k'aw kibara maaw kun kan ko la maa minnu ka baara ye baara f'u ye Kuranɛ sura 18 suratul Kafi aya 103 aya 104 aya 105 I b'a fɛ k'o tigilamɔgɔw dɔn wa Muhamadu awɔ an b'a fɛ k'a dɔn allazina dalla sa'ayhum fil hayati dunya olu de ye mɔgɔ ye minnu cɛsirilen don ala ko la duniya kɔnɔna na cɛsiri yɛrɛ de mais cɛsiri ye fu ye mais o jigɛlen don k'a fɔ cɛsiri ni yasabuna annahum yusuna sun'a kamene an wolola ɲinaya san 40 an bɛ so in na ɲinaya san 50 tiɲɛ don a bɛ k'o kan dɛ an ye karisa la kawai da alhamdulillahi rabbil alamin n'i y'a ye o y'a sɔrɔ a yɛrɛ bolo a dan de nin ye effectivement ala ko ten ko a bolo a dan de ye nin ye nka mun ye tiɲɛ ye wa ko Muhammad Lamin a jigiyalen don fu kan sabula munna k'a ka baara bɛɛ bɛ ka kɛ fili kɔnɔna na Allah k'a sɔrɔ zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina Kuranɛ dira ma walasa e kana o kɛ i kana fili Kuranɛ dira i ma walasa ko kitabu de filɛ nin ye sura 2 aya 2 Kuranɛ sura 2 aya 2 suratul Bakara ko Muhammad Lamin comme i y'a ɲini fɛ ko n k'i bila sira tilennen kan ko kitabu filɛ nin ye la raiba fihi siga tɛ kitabu mun na hudan kanda de don mais a bɛ jɔn de kanda ala ɲɛsiranya jɔn Muhammadu sisan fastamsiku i sɔgɔ o kɔnɔna na Kuranɛ sura 43 aya 44 suratul Zukhruf ako fastamsiku billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqima cɛ an bɛ mun fɔ la bilakoroya kuma tɛ sa o tɛ sɛbɛ kuma de bɛ an fɛ hayaw Allah Muhammadu i sɔgɔ kɔnɔna na kana kɔnɔna bila dɛ i ja a kan i paro kɔnɔna kan sabu munna Kuranɛ de ye siratigɛ tilennen nin ye siratu o y'a kɛ point ye yen ka kɛ lamɛn ye mɔgɔ bɛ yɛlɛ su fɛ u bɛ to ka min bɛ a kan ko ayi siratu ye sira de ye mustaqima fɛn mun tilennen don ko mais nin de don Allahu akbar a dira e kelen pewu ma wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'aluna Allahu akbar nyem i ka manto fara wa sawfa tus'aluna nyem manto fara ka mɔgɔ minnu bɛ e ko Muhammadu u fana k'u sɔgɔ kɔnɔna na nin de ye hakili jigin nin de ye kitabu ye ne ala bɛ taa mɔgɔw ɲininka kitabu mun na Allahu akbar ay kana siko kuma na dɛ Bugari ko kuma mɔgɔ mun tun bɛ Bugari kalan a ko wa an atlu wal Qur'an Muhammadu Kuranɛ kalan
fazakir bil Qur'an Qur'an sura bidru ay bina ni duru e be wajuli keni Qur'an e o dongo kene do jaw kene do ni Bukari me doron Bukari kala baka abisinga iyere la kirinda abeta ko wuli Bukari ko karamo ba wuli ko ma damine bola abako mo ko be ima Bukari be awde be Bukari kala wuli Allah la kadaru kisi toko foi tout là parce que alako kiyama do ne ala be mogoni fiu yininga korna ko de la e ko e be seli e dum be seli la e ko kibisin wa abi sun fana na da ala ko suma timu siyama ila suna sunte ka sufia Quran sura la aya ke be shiga ani wolo na article dirima ale ko ay ko ale be ni club bina ale ba ka suntige aka bara be barafu ako mogoni fiu o tigla mogon nu ne ala bu do janama kono ko balance tout ye ko parce que uyu nyeti ga bonne ala ka Quran sura tani shege aya ke mene aya duru Allah ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi o kafirani alaka so usona ala yeme o ko aya na ante barake na ko ala ko aya de strategie clean aya di bi la donne e kanga munke e bana ko ke e dumbala ka ala ko ke aya shidembe ke ala kula aka bara be chene do ala de ko balance ta e jokene do Allah akbar wala nuqima lahum yawmal qiyamati wazman ako mo lamin ta Quran sura worota iba aya keme ani aya muga ani aya worota suratul an'am awo aya keme na mu gonoro la date d'aujourd'hui obeke wa hadha siratu rabbika mustaqima e ma foko ala kibla sirakle nega wa hadha siratu rabbika mustaqima ko ala ka siraflani siramu cleneno etige ala ka sira eto de no fe wa ko bon ko hadha aflani ko ko siratige cleneni flani mais siratige cleneni hal sisa amba fe ka do fe jumene do kad fasalna al ayati liqaumin yazakkaruna aya Allah kitabu mun kono aya be kitabu mun kono ko de ye neti ala am betigi ka sira de fleni o de siratu ni liqaumin yazakkaruna kata jon kanuna mo munu be miri ko niti miri ko nati wasaw ala ko awalam yaqfihim anna anzalna alayka al-kitaba yutla alayhim Allah akbar sura muwa ani kono to abidru ni kele suratul ankabuti ala ko ka nyingali ke ka bolo da ko yala adama de ko nama awasawa ama awasa shahidu ye qur'anu mine ko korna kera wasa fenye ayaw de ba kono wa ambe ayaw de kala kana baraka naye ala ko laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim shahidu ka siratin klinin soro parce que siga segana tala la raiba fihi hudan lil muttaqin wala ambe aya nu ke ka nyogon kan nyingali jabi ko soba ka ben bi juma doya le 26 février kalo san bafla ani san muani gele san muga ani san kele wakati be ka sense kata amena nyingali dayele bi ka beke borwe akada ye mogo munun be ni o ye sien folo ye o be naya ambe kuma di uluma nyingali wo nyingali mumbu o fe kuni u kanche u kabe ko Allah akbar wa ajabi be korna kono nana adama denti se ka fendo miri kabi nyingali do tengu ko ajabi te korna kono nana Allah ne de be se ka fie ne ta do mais ab se ka ke shedu keta bado ni shedu keta ta do kana siga la ka fo Gawsu Traoré abado ni ale ta do kalamfa Abubakar Jawad bado kana siga kana siga ola doni bi yoro doni do be a sanfa wa fawqa kulli zi ilmun alimun Quran suratani fla aya bi wolo na ni woro abe donc ola ni mogo kuraw be nyingali be di uluma o de kon kadanye uluka kumata o be nyingali u ke wala sa anga nyogon baro kata dafa wakati tola wa alaikum salam wa rahmatullahi ebina itoko di ola mogo chama bina idon fana o senfe woni ma filin tɛ siɲɛ fɔlɔ yan
ne siɲɛ filanan n nana o ma bɛn ni juma don ye muminu nafa kuran ne tɔgɔ bubu gajaga فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ne tɔgɔ bubu gajaga bubu gajaga a tɔgɔ ye bubu a b'aw hakili to a la an bɛ ɲɔgɔn dɔn nin sen fɛ fana komi n ye juma seli a bi ye juma seliko fɔlɔ yan nɔ bon n selila deuxième mara la yan nɔ ne de fɔlɔ bolo ne de kelen bolo jiginnen don quoi bon ɲɛ b'a la bɛɛ bolo minɛnen don bon a kɔni bɛna fɔ an bɛna don silamɛya la kura ye sisan i m'a fɔ an ka ɲininkali bɔ a bɛna fɔ an bɛna don silamɛya de la kura ye sisan bari ne bɛ bolo jigin de kan o mɔgɔ bolo minɛ in dalu la bi ne de bolo kun kelen jiginnen don yan nɔ o mɔgɔ b'o dalu la Allah akbar. voilà o de kun ye ɲininkali bubu gajaga an ka foli b'i ye kosɛbɛ don alikuran an bɛ taa n'a ye dɔɔnin dɔɔnin n'an ye tilara ale la dɔrɔn an b'i ta ala ko kuranɛ kɔnɔna na a sura 6 kuranɛ sura fɔlɔ suratul fatiha aya 6 aya 7 tuma min kira mɔgɔ ni ala deli idina siratal كما siratal lazina أنعمت عليهم an'amta alayhim غير المغضوب عليهم a ko nɛɛma kɛra minnu ye ni muhamadu bila o ka taa سراك taa sira kan bubu muhammad lamin a ma ibrahima ye ala ko k'a sɔnna dɛ inna haza lafi أولى sufi lula sufi ibrahima وموسى suratul ala kuran sura 80 wolonfila aya tan ni seegin tan ni kɔnɔntɔn aya 18 19 ala mɛ dɛ nɛɛma kɛra minnu ye kira y'a ɲini ala fɛ ala ka ale bila olu ka sira kan a ko ne sɔnna dalilu mun b'a la ka d'i ma kuran sura 6 aya 83 ka taa bila aya 90 kan y'o dalilu kelen de kɛ k'a di وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه nin dalilu kelen de dira ibrahima ma a ka taa a ka manto mɔgɔ ma nin de dira muhamadu ma a ka taa a ka manto mɔgɔ ma kuran fila ma di a ma dɛ k'an bɛ segin ko o dalilu d'i ma ko dalilu mun dira ibrahima ma a ka taa a ka manto mɔgɔ ma a bɛna ciden 18 tɔgɔ di muhamadu lamini ma a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko muhamadu ka u ka waliya u tun bɛ mun kɛ k'a ka tugu u ka taasira kɔ ni cogo di taalen ɲɛ i bɛna o ye Allah akbar. bolominɛ ni bolojigi e mago bɛ o dalilu de la i bɛna dalilu sɔrɔ taa n'a ye نرفع درجات لمن نشاء a ko k'ale ala bɛ maaw ka daraja kɔrɔta maa mun ye ale ala ja ووهبنا له إسحاق a ko ibrahima kɔfɛ isaka nana isaka dira a ma jɔn de dira a ma tuguni ويعقوب yakuba dira a ma o ye joli ye كلا هدينا سبا ko ninnu bɛɛ kandara ونوحا Kako. هدينا من قبل ko n'u tun kandara ka kɔn saba ko fɔlen ye ninnu ɲɛ ناني naani kira n'u tun kandara ibrahima ani isaka ani yakuba ka kɔn u ɲɛ ومن ذريته داود o ka bɔnsɔnw la dawuda ko fɔ وسليمان o tɛ duuru ya sulemani ko fɔ وأيوب ayuba ko fɔ ويوسف yusufa ko fɔ وموسى kira musa ko fɔ وهارون haruna ko fɔ ka fara kan mɔgɔ tan وزكريا ko zakariya fɔ ويحيى yaya fara kan وعيسى isa fara kan كلا هدينا ninnu bɛɛ lajɛlen kandara وإسماعيل ismail fara kan وإسحاق isaka وإسماعيل واليسع iliyasi fara kan واليسع waliyasa yunusu fara kan ولوطا lutu fana فراكا fara kan وكلا فضلنا على العالمين ninnu kelen o kelen ka fisa ni diɲɛna kɔnɔfɛn ye Allah akbar. a bɛ sɔrɔ ka mun de fɔ a ye kɔrɔnɛ sura 6 i b'o ta kɔrɔnɛ sura 4 musow ka sura aya 26 sura 4 musow ka sura aya n'an ko an bɛ nin jaabi kɔnɔna jɛ ye an bɛ nin bɛɛ kutuba ye a tun bɛ kɛ i bɛna fɛn caman faamu يريد الله a ko jirali kɛra aw ye ليبين لكم ويهديكم Ka سنن bange aw ye. الذين من قبلكم mɔgɔ minnu kɔnna minnu tɔgɔ fɔra parce que a fɔra ko kira ka don u ka taasira de kɔnɔna na ko minnu kɔnna an bɛna bangeli kɛ i ye o bɛ paratiki sunna sunna kɔrɔ paratiki u bɛ paratiki mun kɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu an bɛna ɲɛ jira i la cogo di an bɛna ɲɛ jira i la cogo di baro de bɛ na bɔ i ye quoi ni o ye ko kisaw
Quran sura tani fila aya kɛmɛ ani aya tani kelen awɔ a debi a daminɛ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي ulil albabi baro kisa minnu bɛna bɔ i ye o de bɛ kɛ sababu ye i bɛ ladɔnniya manto tɛmɛnen ninnu o bɛ bato kɛ cogo di kisa de bɛna bɔ i ye o kisa ninnu an b'a kɛ cogo di Quran sura 17 aya 89 ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل a ko dangene ɲɛma mun b'a la k'a fɔ i ye danginɛya kan han mun bɛ k'a fɔ i ye n balimakɛ k'i ka danginɛya kan dɛ ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la alikuranɛ nin kɔnɔna na anw ye yɛlɛmali sugu bɛɛ lajɛlen kɛ k'a kɛ misali bɛɛ de bilara alikuranɛ kɔnɔ adamadenw ye ko nka فأبى أكثر الناس إلى a ma كفورا foyi ɲɛ adamadenw la fanba ni kafiriya tɛ ala bɛ dɛ an ka yan to yen an ka taa kuranɛ sura 18 ta aya 50 ni aya 4 ولقد صرفنا للناس danginɛya في هذا القرآن danginɛya yɛlɛma sugu bɛɛ kɛra k'a boloda للناس adamadenw ye من كل kuranɛ nin مثل kɔnɔna na misali bɛɛ misali sira bɛɛ de fɔra i ye kuranɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ misali bɛ kuranɛ kɔnɔna na k'a bɔ k'a fɔ i ye k'a yɛlɛma k'a fɔ i ye k'a segin k'a fɔ i ye k'a bila kuranɛ kɔnɔna na ko nka وكان الإنسان أكثر شيء جدلا dani kɔnɔna na adamaden ɲɔgɔn sɔsɔlikɛla tɛ yen non c'est pas possible ko bɛ se ka kɛ cogo di a lamɛn dɛ adamaden ɲɔgɔn ko kalabanci tɛ dani na n'a fɔra cogo o cogo k'a bɛ na ni kuma dɔ ye k'a bɛ taa de ko adamaden taa kuranɛ sura 30 ولقد danginɛ ضربنا للناس في kuranɛ هذا sura القرآن 30 suratul rum aya 58 ko danginɛ ضربنا للناس في هذا ko القرآن fɔli kɛra adamadenw ye kuranɛ nin kɔnɔ من كل مثل misali sugu bɛɛ fɔra aw ye ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبتلون minnu ma danginɛ aya ko in na i y'a fɔ cogo o cogo u b'a fɔ ko nin ye suya ko nkalontigɛla de y'aw ye ko bataramɔgɔ de y'aw ye i m'a ye ko cɛ ko bɛ ko yɛrɛ kɛ i n'a fɔ kuranɛ dɔnnibagaw ko k'a sɔrɔ waliyu tɛmɛna jamana jugubaw k'a sɔrɔ kutububa in de ma kuranɛ foyi fɔ a ye kutububa y'a ka si bɛɛ kɛ a bɛ ziiri de fɔ n'a y'a sen kɛ ten dɔrɔn ji bɛ poyi mɔgɔ bɛ a min n'a ye ko ala kira y'a bolo kɛ ten ko ji bɛ ka bɔ ko ka fan bɛɛ fa ko ala kira ye kalo wili kalo cɛ cira ko cɛci kelen donna a ka jufa yan kelen donna a ka jufa yan nin nana kan dama dama de wa a yɛrɛ a y'a sɔrɔ ani jinɛ bɛ baara kɛ kuran ko ten suratul jinni kuran sura 70 aya 6 u ni jinɛ bɛ baara kɛ o suya sugu bɛ di u ma o bɛ kogo gosi ji bɛ bɔ ko ee ko wali o bɛ ɲɔgɔn pusi kelen fɔ dɔw sen bɛ kari o ji nɔfɛ ko n'a y'i tɛgɛ d'a ma ko hali kɔnɔbara b'a santi n'a ɲɔgɔn na k'u tɛ sɔn kan i ye aya fɔ adamadenw ye cogo o cogo k'u bɛ na ni kalo-kalokan ye k'a ɲɛsin aw ma taa kuranɛ sura 39 aya 27 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل karamɔgɔkɛ kuranɛ ka séminaire lamɛn dɛ i k'a lamɛn ala bɛ ka min f'i ye nin tɛ sura kelen kɔnɔ dɛ an bɛ k'a tɔmɔ a bɛ fɛ k'i kalan kuranɛ ye kabako kitabu de ye a ko fɔli kɛra adamadenw ye kuranɛ nin kɔnɔ misali sugu bɛɛ fɔra adamadenw ye walasa u ka لعلهم miiri يتذكرون n'a ye n bɛ fɛ ka ko mun kɛ misali dɔ ɲini kuranɛ kɔnɔ i n'a misali dɔ sɔrɔ a misali dɔ bɛ sɔrɔ balimakɛ a lamɛn dɛ ko a misali dɔ bɛ sɔrɔ wa o misali ninnu kabako ye mun ye taa kuranɛ sura 2 ta aya 26 bakara ولقد danginɛ ayi إن الله inna laha لا يستحي ale ala ale tɛ saamɛ ale tɛ moloya أن يضرب مثلا ما بعوضة ka misali gosi ala ma sosomuso ɲɔgɔn na i tɛ fɛn mun jate ko hali soso kan k'ale bɛ se k'o kɛ misali ye i ye walasa e ka fɛn dɔ faamu walima fɛn mun ka bon ni soso ye ko bɛ minnu lamɛn فأما الذين آمنوا mɔgɔ minnu limɛnɛlen don ala la فيعلمون أنه الحق من ربهم olu b'u kanto tiɲɛ yɛrɛ la nin ye tiɲɛ ye ka bɔ u tigi ala yɔrɔ u bɛ tiɲɛ dɔn kan ni misali dira dɔrɔn u bɛ se k'a faamu ten o de kosɔn anw hakili b'a la an ka karamɔgɔba dɔ
ale tɛ karamɔgɔ ye kalanfa shahidu dɔw ka shahidu kuluwadu mɔgɔ caman y'a tɔgɔ mɛn Burkina jamana kan a lamɛn dɛ a tɔgɔ ye Ema Jafar Ouattara kalanfa ba de don a bɛ Kurani fɔ adamadenw ye o y'a koro yɔrɔ jumɛn misiri la Julasoba misiri kɔnɔna na ko f'a ka seli jɔko de yira a ma diya o don dɛ a ko ma ko Ala ko misali bɛɛ bɛ Kurani kɔnɔna na ko yala an ma mɛlɛkɛw ka kibaruya sɔrɔ wa ko kama 2 3 4 tigi ko seli ye jumɛn ye 2 2 3 3 4 tɛ o ko ko ayi ko mɛlɛkɛ kama de fɔra wa amal lazina kafaru mɔgɔ minnu kafiriyara Ala ma fayakuluna o b'u kanto ni misali dira u ma Allahu bihaza masala ko Ala ka laɲini ye jumɛn ye soso fɔtɔla k'olu on n'a rien compris hein soso ni seli tɛ ɲɔgɔn ye sira la ça colle pas il y a pas de rapport je comprends pas ce que Dieu veut dire par là Ala bɛ fɛ ka mun de fɔ yan ko ale ma ko ye faamu y'a ye ko kafiru de don ko ale bɛ misali sira de kɛ ka yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran a bɛ mɔgɔ caman lafili ni misali ka sira de ye wa a bɛ mɔgɔ caman fana kanda ni misali ka sira de ye wa ma yudillu bihi ila al-fasikina komi ale tɛ mɔgɔ si lafili fo a tigi ka tiɲɛnikɛla ye Allahu akbar. donc o la mɔgɔ dɔw ka baro bɔra kira ye parce que kira yɛrɛ de y'a laɲini ale ka bila u ka sira kan kira Musa ka baro fɔra i ye i ma deli ka kira Musa ka baro sɔrɔ wa a bɛ kira Musa ka baro fɔ ye suratul kasasi suratul Taha kɔnɔna na sisan an bɛna don misali kɔnɔna na a aya 14 suratul Taha n'i y'a ta a aya 14 wa aqimi salata li zikri a ko seli jɔ mun kɔsɔn seli ka kɛ hakili jigi i ma i n'i ma cɛla la seli ye wagati ye inani ana Allahu la k'i k'a dɔn k'a fɔ i tigɛ Ala ale de ye Ala ye maa wɛrɛ foyi tɛ yen Ala kɔfɛ wa aqimi salata li zikri a ka seli jɔ a ka ale Ala bato a ka seli jɔ mun kɔsɔn seli jɔli ka kɛ hakili jigi ye e n'i ma cɛla la a lamɛn dɛ e ye nin mɛn o baro kelen a aya nin tun ye aya 14 i bɛ a aya 12 ta inni ana rabbuka faqla anna alayka e bɛ yɔrɔ min na ko yɔrɔ sanuma de don tuwa Allah. ko Musa i ni Ala de bɛ ka kuma ɲɔgɔnya a bɛ o baro daminɛ a aya 9 ka taa bila ka jigin kɔ aya 9 a ko tuma min na Musa ye tasuma ye yɔrɔ jan a ko a ka denbaya a bɛ to yan ne bɛ taa tasuma yɔrɔ la ka taa kunnafoni ɲini ka na di aw ma ni ma kunnafoni sɔrɔ n bɛ na ni tasuma ye mun kɔsɔn a ka nɛnɛ bɔ n'a ye o kɛra sufɛla la o de bɛ na kɛ acte b'o de f'i ye quoi acte chapitre 27 aya 7 a bɛna a fɔ i ye ko a welela tasuma de fɛ Ala ka kuma Musa fɛ siɲɛ fɔlɔ a bɛna kɛ o ye quoi donc tuma min na a taara se tasuma in na Ala de ye a wele a ko i tigi Ala de ye ne ye gɛrɛ baro lamɛn dɛ a nana gɛrɛ a ja tigɛra a ko Musa ani Musa ye baro kɛ seli ye jumɛn Ala fɛ kuma ɲɔgɔnya aya ni bɔra Ala de fɛ ni ko bismillahir rahmanir rahim Ala ka kuma de don i bɛ ka segin a kan i bɛ ka Ala latanu ni a ka kumakan ye donc o wagati ye communication de i n'i ma cɛla la Musa tun bɛ communication na ani Ala cɛ Allah ko Musa e bɛ yɔrɔ min na i ni Ala de bɛ ka kuma ɲɔgɔnya o yɔrɔ kɛra yɔrɔ sanuma ye yɔrɔ nin tuwa ye samara bɔ i sen na verset 23 acte chapitre 7 verset chapitre 7 verset 23 o de don 23 ka di a ko Muhammad Lamine ko yala e m'a mɛn tuma min na Musa ni Ala tun bɛ kuma ɲɔgɔnya a ye samara bɔ a sen na a bɛ fɛ ka mun de fɔ Musa ye Muhammad Lamine mais est ce que a y'a fɔ a ye ko n'i bɛ seli samara bɔ misali de don o de kɔsɔn i m'a ye samaraw bilalen Allahu akbar. an bɛ fɛ ka Ala kuma ɲɔgɔnya tuma o tuma Musa y'a ka samara bɔ parce que Ala y'a yamaruya k'a ka samara bɔ a sen na k'a kana kɛ ni samara ye a n'o de bɛ kuma ɲɔgɔnya o hukumu kɔnɔna na Musa ja ma se ka sigi parce que Musa yɛrɛ de nana
a bɛ tasuma ni lajɛ a bɛ yiri ni lajɛ mankan in kumakan in a tunun'a kɔnɔna na Allah bon mun y'a tunu ko kuran a ko n bɛna i ci de ka taa Firawuna ma a yɛrɛ sirannen do fɛ a yɛrɛ bolila Firawuna de ɲɛ ka taa Madiane Madiane. n'o kuma fɔra a y'a dɔn il est perturbé Madiane Liban. a ko ma ko Musa ko mun de b'i tɛgɛ kɔnɔna na وما تلك بيمينك يا موسى mun de bɛ e tɛgɛ kɔnɔna na Musa قال عصايا a ko bere de bɛ ko ne ka bere de don ko bere ni ka nafa ye jumɛn k'a b'i mago ɲɛ n'a ye a bɛ a ka yiriw bugɔ bagan gɛnna tun de don o baro ma fɔ ye wa yiri fura a b'a bugɔ a baganw b'a dun a ko a bɛ mɔgɔ wɛrɛ fana ɲɛ i n'a fɔ ni sa balila ka bɔ a b'o kunbɛn ko bere ni ka nafa y'o ye Allah a ko Musa ko bere ni fili ka bɔ i bolo a ye bere ni fili ka bɔ bere ni kɛra sa ye bi iznillah ni Ala ka jɛ ye a yɛrɛ a jati a ka ko tiɲɛna tuguni a ko Musa ko sa ni minɛ ko de filɛ nin ye koyi Musa ye a bɛ gɛrɛ dɔɔni dɔɔni fo a ma ɲɛ a y'a minɛ dɔrɔn a kɛra bere ye quoi a ko Musa ko i ye nin mɛn ko i ye nin ye ko awɔ ko bon n bɛna kuma i fɛ walasa kuma in ka don i bolo sisan i b'i tɛgɛ don i kama kɔrɔ quoi Allah a akbar aya 22 a ye mun de fɔ aya 22 واضمم يدك إلى جناحك a ko i k'i tɛgɛ don i kama kɔrɔ o ye jumɛn ye ka courage misali de tɛ wa les aisselles i kama mets ta main sous ton aisselle k'a bi mun de kɛ ta suratul kasasi ta aya 32 suratul kasas Quran sura 28 bere fili o ye kabako dɔ ye a bɛna kabako wɛrɛ d'a ma اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء a ko ko i b'i bolo واضمم إليك جناحك i b'i من tɛgɛ الرحم don i kama i b'a sama ka bɔ a bɛ kɛ jɛma ye i b'o dɔn wa mɔgɔ bolo bɛ kɛ jɛma i t'a dɔn a bɛna ɲɛfɔ i ye a ko o kɔfɛ Musa i bolo don i kama kɔrɔ i k'i yɛrɛ seere n'a ye k'a b'i sabati Allah akbar واضمم إليك جناحك من الرحم a bɛ i sabati bolo k'a kɛ ten ka i yɛrɛ kɛ ten a bɛ bɛn i disi de ma o y'a sɔrɔ a ja tigɛlen don giw a kɛra a ko i b'a bloqué a b'i sabati wa a ko Kurani sura 2 suratu Bakara aya 238 a ko jɔ Ala ɲɛkɔrɔ ni ma majigi joli لله كانتين e delila ka école française kɛ yan tubabu ka école n'i ko ko bonjour monsieur o bɛ jigi da i kan i t'a ɲɔgɔnna kɛ ka dɔn ko monsieur ma ko bonjour monsieur ayi i b'a kɛ ten ko bonjour monsieur i b'a kɔrɔ dɔn wa majigi de don o ko fɔra depuis exode kɔnɔ an bɛna se a ma an bɛna chapitre 10 ma ka verset 10 ma a kɔnɔna na o bɔrɔ kelen de seginna ko Musa ni Ala de tun bɛ ka kuma ɲɔgɔn ye a ko i b'i bolo don i kama kɔrɔ i k'i yɛrɛ seere n'a ye k'a b'i sabati Kurani sura 28 suratul kasas aya 32 a ko nin ye majigi ye wa nin ye dancogo ye Allah akbar فطرة الله التي فطر e bɛ fɛ ka dancogo dɔn wa dancogo i b'o ye suratul mumin kɔnɔ aya 14 a ko Mamadu Lamini ne Ala ka ne de ye lawaji dilan ka e da ni lawaji ye n y'a bila sigiyɔrɔ dɔ kɔnɔna na mun sabatilen don le placenta lawaji bɛ taa sigi kɔnɔbara kɔnɔna na n bɛ sɔrɔ ka a yɛlɛmani daminɛ k'a dilan ka bɔ lawa la ka kɛ joli ye k'a bɔ joli la ka kɛ sogokuru ye k'a bɔ sogokuru la sisan k'a former ka kolo ani fasa bɔ a la ka kunkolo ni senw k'a bɛɛ bɔ a la ka bolow bɔ a la ka sɔrɔ ka bolo ni kɛ k'a kɛ ten e ma deli k'o ye denyɛrɛnin a ba kɔnɔbara kɔnɔ a kurulen bɛ k'a bolo minɛ k'a croiser kɔrɔfɔ bɛ ka ban mɔ d'accord an ka écho to yen
den bi wolo sisan muso bi jigi den na i b'a da tabali kan a b'a bolo minɛ Allahu Akbar. i b'a kɔrɔ dɔn wa a y'o de fɔ i ye o k'a b'a sabati a bɛ siran quoi ni a tɛ taa denyɛrɛnin tɛ se ka kɛ ten a ja bɛ tigɛ f'a k'a kɛ ten de. a ko Mohamadu Lamini k'a bolo sanuyalen don n'a y'a sama a bolo jɛlen don i bɛ jɛya dɔn wa jɛya ye sanuya de ye a ko fɔ i ye Exode kɔnɔ chapitre 4 aya 7 a ko Musa a fɔra a ye k'a ka bolo don a kama kɔrɔ k'a ka bolo sama ka bɔ k'a bolo bɛ kɛ jɛma ye kɔrɔna m'o fɔ i ye wa bolo bɛ kɛ jɛma ye i b'a dɔn o de ye seliji ye seliji bi dan yan dɛ a ko k'a k'aw yɛrɛ kun sa i k'i ɲɛda ko i k'i tɛgɛ ko ka bila nɔngɔn na o kɔrɔ seliji kɔrɔ sanuya sanuya kɔrɔ ne bolo tɛ kojugu la ne ye n bolo sama ka bɔ kojugu la Allahu a Akbar. bɛ kuru ka bɛn yan ne bolo a tɛ kojugu la fiyewu o de ye sanuya nin ye a bɛ dan yan de ka kuru a ko ni i y'o kɛ e ye nin kɛ i bolo ma don kojugu la a taamasiyɛn nin misali nin ko e bolo jɛlen don Allahu Akbar. denmisɛnninw b'a fɔ ko u sen tɛ juru la u bolo tɛ juru la nalen kuma de don ko jurumu de don k'olu bolo ma don jurumu la olu sen ma don jurumu la ko la olu ka sanu donc a ko Mohamadu Lamini ko aw k'aw yɛrɛ kun saniya aw k'aw tigi Ala tɔgɔ fɔ ka seli jɔ a ma fɔ jangɛnɛ ɲɛma maa kisira maa mun y'a yɛrɛ kun saniya ka tigi Ala tɔgɔ fɔ ka sɔrɔ ka seli jɔ sanuya nin ye jumɛn ye i bɛ taa suratul an ka taa suratul Samsi aya 7 ka taa bila aya 10 a ko niw bɛɛ danna cogoya la mun cɛ ka ɲi niw bɛɛ danna o cogoya ka ɲi niw bɛɛ ka sanu k'a ladɔnniya nin ka ɲi nin ma ɲi k'a sanuya ka bila a ko maa kisira maa mun ye o ni sanuya quoi mais mun de bɛ ni nɔgɔ a ko Mohamadu Lamini Kuranɛ sura 74 aya 4 5 a ko i k'i ka fini sanuya e k'i mabɔ jurumula ko la o kɔrɔ jurumula ko de a ko k'i ka fini sanuya e k'i mabɔ jurumula ko la fini sugu jumɛn a bɛ taa suratul Larafi kɔnɔ Kuranɛ sura 7 aya 26 a ko fini qualité ye 2 ye mun bɛ farikolo sutura ani Ala ɲɛsiranya fini mun bɛ don nin na bon sisan ni de b'i yamaru taa nin kɛ quoi donc taa nin kɛ nin ni de b'i yamaru a bɛ kunkolo de la o de ka kunkolo masaya ni a y'i yamaru i sen de bɛ i latagama ni sera ni zone de don ni jakata sonyɛnen don a bɛ a tɛgɛ de kɛ ka jakata kan kari Allahu Akbar. mais a ɲɛ de bɛ a yira a la ka taa quoi n'o tɛ fiɲɛtɔ n'a fɔra k'a ka na jakata a kuma ka ca dɛ donc e k'i ɲɛda ko e k'i ɲɛda ko ni e sɔnna Ala ma k'a fɔ ko e ye limana jɔn ye ko o la i yɛrɛ kun sanuya ka c'est à dire que fini nin kana to fini nin ka nɔgɔ mais mun de bɛ fini nin nɔgɔ jurumu de bɛ fini nin nɔgɔ mais mun de bɛ na ni jurumu ye kɛwale jugu mais a bɛ daminɛ ni appareil jumɛn ɲɛ Allahu Akbar. o de kosɔn a b'a fɔ Kuranɛ sura 24 aya 30 k'a k'aw ɲɛnafilɛ suuli bon sisan ni i sɔnna k'a fɔ i tɛ jurumula ko kɛ ko bon taamasiyɛn kɛ walasa an k'a ye nin ye sari a lamɛn dɛ taamasiyɛn dɔ kɛ n bɛna i bila taamasiyɛn kɛli ma o taamasiyɛn de bɛ taa i seereya Allahu Akbar. o de ye seliji ye i yɛrɛ kun sanuya donc ko sisan ko i ɲɛda ko o kɔrɔ i ɲɛ tɛ filɛli kɛ ni ka taa di cerveau ma k'i yamaru kojugu la e y'i ɲɛda ko ka bɔ o filɛli sugu ma ne tɛgɛ a tɛ don kojugu la ne tɛ mɔgɔ ka da kari butigi da kari ka taa a ka minɛn suɲɛ ne bolo t'a la o miirina ka kunkolo masaya o miirina a tɛ na ne la ne y'i sen ko ne y'i sen sanuya o tagama sugu ma e kɛra e y'i ka fini sanuya wa e y'i mabɔ jurumala ko la e ye mɔgɔ kisilen donc i tɛgɛ sanuyara I bɛ se ka iPhone bila kɛrɛfɛ a t'a suɲɛ yɛrɛ. a bɛ se ka i bɛ se ka iPhone bila kɛrɛfɛ a t'a suɲɛ i bɛ se ka sanu ni mɔgɔ ye n'i y'a ye seliji t'a la dɔrɔn taa i ka sanu bila a kɛrɛfɛ a man kan tɛ a t'a ta
n'a bɛ se ji bala parce que e y'o seereya de kɛ donc o sanuya nin k'i k'a dan baara in filɛ nin ye dɛ donc i tilalen jɔ ala ɲɛkɔrɔ ni majigi jɔli ye i b'i bolo don i kama kɔrɔ a misali nana ala ko k'ale tɛ maloya ka soso ɲɔgɔnna kɛ misali ye samara boss misali nana musa ka baro kelen de la tɛgɛ don kama kɔrɔ a nana musa ka baro kelen de la a laɲini fɔra ye ko ka i basigi Allahu akbar. e ni faamu faranga dɔ bɛ yan ayi non faranga tɛ a bɛɛ de fɔra Sidi Keta ayi a bɛɛ faranga tɛ yen naam waaleykum salaam ka bɔ Dugabugu tiɲɛ don ne y'o sansi wele mais ala y'a kɛ darula donna n bolo kɔrɔ maa yan sɔrɔ joona a tun ka di n kana kɛ ni juma yɛrɛ ye ka se alhamdulilayi ala m'o latigɛ siɲɛ yɛrɛ Dugabugu n'i y'a ye n teliyara n bɛ kuma yɛrɛ ɲini parce que n kɛ mɛ ka carte ta 14 heures parce que anw ka yɔrɔ ninnu zone rouge ninnu su kɔrɔ a danger b'a la donc o de kama hali pressé mɛ n tun b'a fɛ ka kuma nin kɛ walasa n ka kuma kutuba n b'a sɔrɔ n ka groupe la kɔrɔlen donc n bɛ taa joona o kama donc o de aw bɛɛ ka foli don aw bɛɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye inchallah Muktar Bore an ka foli b'i ye an bɛ dugawu k'i ye fo yan fo Dugabugu n bɛna ka yɔrɔ de ɲini kosɛbɛ parce que u ye layɛlɛla kalan yɔrɔ dɔ yira n na yan fɛ n taara yen n y'a sɔrɔ yen tɛ donc n bɛ na yan kuma o y'a sɔrɔ sen tɛ fo yan fɛ goudron côté dɔ in yan fɛ immeuble jɛman dɔ bɛ yen dɔw fana bɛ yen olu fana bɛ layɛlɛla fɔ donc bon kɔfɛ ni ɲininkali kɛ min na olu ka sɔrɔ bon tiɲɛ na ala ni tiɲɛ na n dusukun sabatilen tɛ sa ɲininkali ma parce que n pereselen don n bɛ min fɔ an ka yɔrɔ zone rouge kama su foli man di n ye an bɛ dugawu k'i ye an bɛ sira d'i ma donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo hali bi siratigɛ ɲuman min an y'a minɛ ala k'an dumya kan ala k'an fatu mumenya kan Ala ka doni ɲuman ye. taqabbal minna Ya Rabbi la ilaha illallah. Taqabbal minna ya Rabbi la ilaha illallah. 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 ya fa kelen bɛ yen ma inshallah Bore Muktar Musa ko ko farakan b'a bolo an bɛ nin an balimakɛ Musa Buware barika kuma bɛ kuma karamɔgɔ b'a fɔ ko seli mɛ walawala kuranɛ kɔnɔ n yɛrɛ hakili ye n yɛrɛ sɔrɔ barika kuma dɔrɔn ba misaliya yɛrɛ bɛ taa muso yɛrɛ ala ko k'an ka muso furu 2 a y'a daminɛ ni 2 de ye n'a sabara n'a da 4 ma ala ka seli la a bɛ daminɛ 2 de la fayiri fitiri ye 3 ye a tɔ ye 4 ye fara n ka kun bɛ ne bolo Gawusu Traoré naam Salamu alaikum. Ala ka hakili ɲuman d'an ma. Ne ta tɛ seliko ye. naam Ne ta tɛ seliko ye. Jati. Mais tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kama ne gɔnnen don kuranɛ aya dɔw de la quoi. Ne b'a fɛ k'an karamɔgɔba ɲininka o la. Jati A ka di n ye ɲininkali nin fana a fayida bɛna se bɛɛ ma ni Ala ka jɛ ye. Bon ne kɔni b'a jigiya an fɛn fɛn bɛ yan an bɛɛ siralen don an dayɔrɔ de ɲɛ lahara jɔn don. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i n'a fɔ an karamɔgɔ cɛ min fɔ kuranɛ sɔrɔ 18 aya 100 ni aya 3 aya 100 ni aya 4 aya 100 ni aya 5 kana foyi kɛ fili kɔnɔna na. N'i ye suratu Zariyatu filɛ kuranɛ sɔrɔ 51 aya 56 na Ala b'a fɔ ko hadamaden danku foyi tɛ an ni jinɛ ka Ala bato. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun o de sɛbɛnnen don kuranɛ kɔnɔ. D'accord. Bon an kɔni ye kuranɛtigi de ye anw ye. Ne kɔni ɲɛ b'a la kitabutigiw dɔ wɛrɛw fana bɛ min tɛ anw ye. Mais n b'a ye chrétien bɛ don silamɛya la silamɛ bɛ don chrétien la a kɛlen bɛ ka n kamana gan fo ka dama tɛmɛ.
kasɔrɔ n'i ye kuranɛ sura 5 fila aya 60 ni aya 8 kuma camanba de bɛ yen n'i ye k'a daminɛ aya 46 7 8 yɛrɛ kuma min b'a kɔnɔ n'i tasi kuma na kumaba de b'a kɔnɔ n bɛ kuma surunya dɔrɔn k'a fɔ a ye an bɛɛ lajɛlen da kan an ka taasira di anw ma ani an ka batokɛcogo di anw ma ka kitabu 3 di anw ma ka kuma surunya dɔ bɛ bɔ nin diinɛ na ka taa nin diinɛ na Ustaz vraiment a kɛlen bɛ ka ne kamana gan kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la quoi vraiment n b'a fɛ ka yɔrɔ walawala an ye dɔɔnin quoi salamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam a ye nin mɛn ale kamana gannen don ni a y'a mɛn k'a fɔ ko chrétien dɔ tubira ka don silamɛya la parce que an b'a fɔ silamɛya walasa a ka faamu n'o tɛ silamɛya yɛrɛ kɔrɔ yɛrɛ kolon diinɛ ka taa ala ma yɛrɛ kolon diina ka taa ala ma wa diinɛ tɛ fila ye ala yɔrɔ kelen pewu de don kurani sura 3 aya 19 kurani sura 3 aya 89 85 a ko diinɛ wɛrɛ tɛ yen ale ala yɔrɔ ko mun bɛ minɛ f'a ka kɛ silamɛya diinɛ ye silamɛya diinɛ a daminɛ Muhamadu de la wa sabula a yɛrɛ y'a ɲini ala fɛ ala ka ale bila dɔw ka sira kan dɔn a ma daminɛ ni ale ye dɛ Allahu Akbar ne tɔw bɔ a la k'a fɔ ko ciden Muhamadu Lamini ka na ale olu de bɛ wele silama olu tɛ wele silama olu bɛ wele mumin manto tɔgɔ u ka manto tɔgɔ de mumin maintenant u bɛ baara mun na u bɛ wele ko muslim yɛrɛ kolon ka taa jinɛ ma wa ayi ka taa ala kelen pewu ma maintenant ale kamana gannen don ni a y'a mɛn k'a fɔ chrétien walima yahudu nana kɛ muminiden ye walima muminiden bɔra ka taa kɛ chrétien ye a yɛrɛ kamana gannen don sabula a yɛrɛ ka faamu la a ye aya dɔ fɔ aw ye kurani sura 5 aya 47 aya 47 aya 48 a fɔra ko yahudiyaw ka kiiri tigɛ ni u ka tawureta ye a fɔra kira de ye k'a k'a fɔ u ye yan k'u ka kiiri tigɛ ni u ka tawureta ye ko linjilatigiw fana ka kiiri tigɛ ni u ka linjila ye Muhamadu nɔfɛtɔ mɔgɔw fana ka kiiri tigɛ ni kuran ye ko aw kelen o kelen ni ala ye kiiri ani bato kɛcogo taasira di aw ma Allahu Akbar n y'a dabɔ mun kɔsɔn a ka ɲɔgɔn fadenya ɲumanya baaraw la mais mɔgɔ bɛ kɛ yɛrɛ kolonbaga ye ni sira jumɛn ye i b'i yɛrɛ kolon ala ye ni jumɛn ye ni ala ka kuma ye tarata ye jumɛn ye ala ka kuma linjila ye jumɛn ye kɔrɔnɛ ye jumɛn ye bon e ye kɔrɔnɛ ta e ko linjila tigi t'a la tarata tigi t'a la Allah ta kurani sura tan filata aya kɛmɛ ni aya 13 wakalatil yahudu ayi nin mɛn dɛ kun jumɛn de la mɔgɔ dɔw bɛ bɔ yahudɛya la ka taa don chrétiɛnya la walima chrétien dɔw bɛ bɔ ka na don muminiya la an b'a fɔ silamɛya walasa a ka faamu dɔrɔn n'o tɛ o bɛ bɔ nasaraya la nasaraya bɛ kurani sura 61 aya 14 nasaraya kɔrɔ ala dɛmɛ ɲɔgɔn mɔgɔ mun bɛ ala dɛmɛ nasara kɔrɔ de y'o ye minnu bɛ nabila isa nɔfɛ yahudiya kɔrɔ mɔgɔ mun kanda jɔn a bɛ kɔrɔnɛ sɔrɔ 32 aya 23 24 anw an bɛ wele danabaw kurani sura 8 aya 64 danabaw mumin donc sisan mumini ani nasara ani yahudu u bɛɛ bɛ wele yɛrɛ kolonbagaw a bɛɛ ye silamɛw de ye Ibrahima y'u wele silama kurani sura 22 aya 78 wa olu yɛrɛ tumana min na kira mɔgɔ ni Muhamadu nana ka ayaw kalan suratul kasasi kurani sura 28 aya 53 a ye aya kalan o ko minnu tun ye kitabu sɔrɔ ka kɔn olu ko k'olu bɛ nin kitabu reconnu wa olu tun ye silamɛw ye ka kɔn nin kitabu nali ye Allahu Akbar silamɛw do maintenant mun de nana kɛ ni dɔ bɛ bɔ dɔ la ka taa don dɔ la parce que an ka kalanfa nin ale ko ale yɛrɛ kabakoyara pourquoi silamɛ bɛ bɔ muminiden bɛ bɔ muminiya la ka taa don nasaraya la walima nasaraden bɛ bɔ nasaraya la chrétienya la ka na don mun bɛ wele silamɛya ni muminiya k'ale kamana gannen don k'a sɔrɔ a fɔra ko bɛɛ ka to n'i ta ye wa bɛɛ ta ka ɲi
mun de y'o kɛ fɛn mun y'o kɛ i b'a dɔn yani an ka taa bakaratu kɔnɔna na an ka bɔ bakaratu kɔnɔ an ka taa asura kɔnɔna na fɛn mun y'o kɛ a jaabi bɛna d'i ma sisan asura 42 asura aya 13 ni 4 شرع لكم من الدين a ko diinɛ ni ko kunkanko la sariya mun bɛna d'i ma ما وصى به نوحا mun dira nuhu ma dɛ kira nuhu muhammad lamin kira nuhu ka sariya والذي أوحينا إليك an bɛ ka mun wayu kana e muhammadu ma o de wayira ka di nuhu ma وما وصينا به o de wayira ka di ibrahima fana ma وموسى o de wayira ka di kira musa ma وعيسى o de wayira ka di nabila isa ma أن أقيموا الدين a ka diinɛ ni jɔ aw bɛ a ka diinɛ jɔ ni nin kitabu ye ni wahayu sira ninnu ye tawrata y'a dɔn ye nin jira de kɔrɔ a ka ala ka diinɛ jɔ ni a ye tɛmɛ n'a ye ولا تتفرقوا فيه k'a kana fara-fara dɛ كبر على المشركين ko nka o ka bon filankafo kuma minnu bɛ ka fɔ i y'a ye an bɛ ka kuma minnu fɔ a ka bon munafigu filankafo ma filankafo ye jɔn ye an delila k'a babu kan an tɛna don a bɛ janya an bɛ ka fɛn dɔ de magɛn fɛn mun b'a to kerecɛn bɛ bɔ kerecɛnya la ni a bɛ don muminiya la walima muminiden bɛ bɔ ka taa don kerecɛnya walima a bɛ taa kɛ yahudu ye mun de b'o kɛ a laɲini jati jati an bɛ k'o de magɛn ni aya 14 kɔnɔna na ala ye mun de fɔ كبر على المشركين ما تدعوهم إليه aya 14 quoi آية وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم uma fara foyi kama fo dɔni nana ka bange dɔni bangelen kɔrɔ mɔgɔw ye kɔrɔna bangelen kɔrɔ mɔgɔw ye linjila dɔni bangelen kɔrɔ mɔgɔw ye tarata dɔni bangelen kɔrɔ mɔgɔw ye u nana a bɛɛ dɔn tuma min na dɛ ko nana fara jumɛn kama بغيا بينهم fadenya kama Allahu Akbar. fadenya de ye u fara ka ɲɔgɔn lagosi daminɛ k'a fɔ ko dɔ in ta tɛ cɛ ye sisan an ka taa kuran sura 2 kan وقالت اليهود ko yahudiyaw y'u kanto ليست النصارى على شيء ko nasara ninnu yahudiyaw de bɛ ka nin fɔ nasara ye dɛ yahudiyaw de bɛ ka nin fɔ kerecɛnw ko kerecɛn kɔni tɛ ko kerecɛn tɛ pɔr yɛrɛ de jɔn de bɛ k'o fɔ tarota tigi de bɛ ka nin fɔ minnu welela yahudiw kandajɔn ninnu olu ka jamakulu de filɛ nin ye ka nasaraw lagosi ko nasara ninnu ko kerecɛnw tɛ pɔr kan وقالت النصارى nasara fana ye kuma ta ليست اليهود على شيء kerecɛnw fana ko yahudiyaw tɛ pɔr yɛrɛ de kan وهم يتلون الكتاب k'a sɔrɔ kabako ye mun ye Ozaz kabako ye mun ye k'u bɛɛ bɛ kitabo de kalan u bɛɛ bɛ ala ka kuma kalan u b'a dɔn kerecɛn bɛ k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka mun fɔ manamana kan de don yahudiw bɛ fɛn kan yahudiya b'a dɔn tigitigi kerecɛn bɛ fɛn kan mais kalabanciya de bɛ u fila bɛɛ la Allahu Akbar. mun de y'o kɛ ko fadenya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ jamakulu fila ni ye ɲɔgɔn jalaki dɔ in ko dɔ in tɛ foyi kan dɔ in ko fana ko dɔ in tɛ foyi kan o tora o fila o bɛ ka kɛlɛ dɔrɔn jamakulu sabanan nana كذلك o tora o de la ko k'a b'o cogoya la قال الذين لا يعلمون مثل قولهم jamakulu dɔ fana nana o tɛ fɛn kalama o tɛ foyi dɔn o de kosɔn ala ko suratul juma kɔnɔ kuranɛ sura 62 aya 2 ko ciden cira ka taa mɔgɔ ma mɔgɔ mun tɛ fɛn dɔn Allahu Akbar. أميين هو الذي kunfinw de don k'u tɛ fɛn dɔn kunfinya ye fɛn dɔnbaliya de ye رسولا يتلو عليهم ko ciden yɛrɛ tun tɛ fɛn dɔn mais an y'a kalan mun kosɔn a fana ka tɔw kalan k'u sanuya ni aya ninnu ye o jamakulu de ye anw ye muminidenw an nana ko jamakulu sabanan fana nana o ye mun fɔ قال الذين لا يعلمون مثل قولهم o y'o kumakan kelen de fɔ o y'o fana ko anw an nana dɔrɔn an ko yahudiya banna koyi nasaraya banna kerecɛnya banna yahudiya banna Si tɛ foyi kan. o si tɛ foyi kan ni bi tile na e bɛ kerecɛnya kɔnɔ ko i bɛ jeni bi tile na n'i ye yahudiya ye dɔrɔn i bɛ jeni ko yahudiya yɛrɛ ye kafiri ye Allahu Akbar. nasara yɛrɛ ye kafiri ye nin ye jamakulu sabanan ka kumakan ye ka ɲɛsin yahudu ani kerecɛnw ma o y'a sɔrɔ kerecɛn ni yahudu o ye ɲɔgɔn bɔ diinɛ na yahudu ko kerecɛnw tɛ diinɛ na k'u tɛ foyi kan kerecɛnw fana ye yahudu bɔ diinɛ na an fana nana an ye yahudiyaw ani kerecɛnw bɛɛ bɔ diinɛ na Allahu Akbar. mun y'o kɛ ko cɛ nalen o ma ko fadenya de don donc o fadenya nin ala bɛ sɔrɔ ka jaabili kɛ
Quran sura قل momo da fo يا أهل الكتاب aw munun kera kitabu tigiwe لستم على شيء kaw shite porkan حتى تقيموا التوراة madama tarta tigi ma tarta jo والإنجيل injila tigi ba injila kiri jo وما أنزل إليكم من ربكم munun nana position sabana na ni oye aw ye o te porkan numa korna kiri jo Allah akbar aw shite porkan faka sɔrɔ i bɛ tarta kan walima i bɛ injila kan walima i bɛ koranu kan i bɛ fɛn kan n'o tɛ n'i tɛ nin kan ka to ka ɲɔgɔn jalaki ta fu fasa yi ta ko nafa fosi t'a la donc o la sisan mun de bɛna kɛ campagne de daminɛna Allah akbar n'i ko dɔ in tɛ foyi kan il faut que i ka nkalon de lalaga o k'a ma chrétien hali u tɛ se u bɛ lɛ dun ka sɔrɔ ale bɛ fɛn kɛ mun ka jugu ale b'o lɛ kelen dun a bɛ jurumula ko wɛrɛ yɛrɛ kɛ mais a bɛ yaala n'a ye ko hali dɔ la k'u b'a dun ko dɔlɔmi dagalen don ka sɔrɔ a t'a dɔn dɔlɔmi dagalen tɛ chrétien fɛ chrétien yɛrɛ b'a dɔn dɔlɔmi dagalen tɛ ale fɛ lɛrɛ ma daga lɛ ma daga ale fɛ lɛ sogo dunni a ma daga chrétien fɛ a ma daga yahudu fɛ a ma daga a bɛɛ a bɛ Lévitique kɔnɔ chapitre 11 verset 7 Ne mangez pas le porc. a kana lɛ sogo dun wa nabi Isa y'o de fɔ ale mana kiri wuli Matthieu chapitre 5 verset 17-18 ale bɛna a bɛna kiri wuli dɛ ale nana kiri waleya de kɔrɔfɔ bɛ ka faamu wa maintenant mun de bɛna kɛ an bɛ campagne de daminɛ ko dɔlɔ mina de don u man ɲi kafiriw de don donc sisan an bɛ taa olu cɛ la mɔgɔ minnu fana ma kunu kosɛbɛ chrétienya kɔni man ɲi dɛ a bɛ na an fɛ walahi ni i tugura Muhamadu Lamini ka sɔrɔ a yɛrɛ tɛ Muhamadu Lamini kɔ dɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ Bugari de kɔ a bɛ taa n'a ye yen de a tɛ fɛn dɔn donc an bɛ t'o kɔfite de sisan ka o taa ni tiɲɛ o bolo k'o man ɲi donc comme ale t'a dɔn a t'a dɔn cogo di Tawrata tigiw ye Tawrata bila a bɛ kɔrɔnɛ sɔrɔ jumɛn Kɔrɔnɛ sura 22 aya 5 k'u kɛra mɔgɔ minnu ye Tawrata sɔrɔ k'u kɛra fali misali ye ko Tawrata dir'u ma walasa u ka Tawrata bila ba la mais u ma Tawrata bila ba la o ye Tawrata to yen ka taa o nɔrɔ fɛn wɛrɛ la chrétiens ye o ɲɔgɔnna kelen de kɛ Muhamadu Lamini ka manto mɔgɔ Muhamadu Lamini yɛrɛ de ko k'ale ka manto ye kuranɛ kɛ bolo ko Muhamadu Lamini yɛrɛ de ko ten ko ne tigi Ala ne ka manto mɔgɔw fana kuranu kɛ bolo kɔfɛ kuranu sura 25 aya 30 o kumakan de filɛ sisan mun de bɛ yen comme a si tɛ fɛn dɔn ni an taara a chrétien fɛn dɔn bali sɔrɔ an b'a détourner ni an ka kuma nɔgɔmaw ye k'a lanati muminiya kɔnɔna na ha n'an y'o sɔrɔ f'an bɛ yaala n'a ye misiri ni misiri an b'a kun gana ko ko chrétien tuubilen filɛ nin wa Ala ka n'i ci ni chrétienw fana ye an dɔw sɔrɔ ka taa n'u ye nasaraya kɔnɔ o bɛ yaala ni église n'u bɛɛ o bɛ to ka jeton di ma ko awɔ ko i yɛrɛ dɛmɛ ni nin ye e ma ye o ye kelen silamɛ ninnu muminiden ninnu taara kelen capter a bɛ tile naganaga kan fɔ la a bɛ tile naganaga kan fɔ la an n'a delila ka baro dɔ kɛ yala ko de don koyi an y'a yira a la e tun bɛ chrétienya kɔnɔ e ma chrétienya dɔn e nana don silamɛya kɔnɔna na i nana tun yɔrɔ min na a ma ɲɛ u bɛ to ka yaala yaala n'a ye o bɛ to ka yaala yaala n'a ye u bɛ taa n'a ye wajuli yɔrɔ la a bɛ chrétienya lagosi a bɛ to la a bɛ na don silamɛya kɔnɔ a b'a fɔ ko an ba Ayisa y'a lakali k'an ba Ayisa ka hadisa dɔ la a ma kalan yen a taara cun hadisatigiw ka wɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ u bɛ yaala n'a ye u bɛ jeton d'a ma k'a k'i bolo ma dɛmɛ n'a ye o n'a ɲɔgɔnna de don kodɔnbaliya de don i bɛ mun kan Ala ko a dasa kan a y'o o de fɔ i ye Kɔrɔnɛ sura 45 aya 28 a ye mun de fɔ Kɔrɔnɛ sura 45 suratu Zasiya aya 20 aya 8 an k'a kɔnɔ kuma lajɛ suratu Jasiya manto mɔgɔw bɛ na jɔ kɛnɛ to i bɛ mantow de ye u kunbere k'u kan a ka gɛlɛn o don dɛ ko manto kelen o kelen na wele ka taa a ka kitabu ma Allahu akbar mais mun de bɛ ka fɔ yen nin
manto kelen o kelen be wele ka taa a ka kitabu ma a ma fɔ ko kira k'a fɔ ko yahudu ka kiri tigɛ ni tawrata ye a ma fɔ kira k'a fɔ nasaraw Quran sura 5 aya 47 u ka kiri tigɛ ni injila ye wa a ma fɔ k'a yɛrɛ a aya 48 a yɛrɛ ka kiri tigɛ ni kuranu ye e ma fɔ k'e ye kuranatigi ye wa dɔw ma fɔ k'ale ye nasara ye nabila isa nɔfɛtɔ mɔgɔ de ya dɔw ma fɔ ko ale bɛ tawrata de kɔ wa a ko kiri don i bɛ wele ka bɔ tɔw cɛ la e tun bɛ kitabu minnu revendiquer a filɛ nin ye u ka jamakulu filɛ nin ye taa yan fɛ i yɛrɛ ka kitabu filɛ nin ye kitabu ye fila de ye e ka kitabu sɛbɛnnen a bɛ d'i ma o don e tun bɛ kitabu mun nɔfɛ e ka kitabu sɛbɛn rakibu ni atidu ye e ka baara mun sɛbɛn kuran sura 50 aya 17 o kitabu adamaden n'a fatɔra k'a bɛ kuru ka bila a ɲɛ kuran sura 17 aya 13 suratul isra aya 13 a ko ni adamaden wulila k'o gafe bɛ d'i ma bon e ka gafe filɛ nin ye e yɛrɛ tun k'i to ɲɛnamaya la e tun bɛ ka gafe mun ka kiiri bato la parce que a ko aw man to kelen o kelen n ye kiiri kitabu ani bato kɛcogo di aw ma kuranɛ sura 5 aya 48 sisan e bɛ wele ka taa o kitabu ma Allah linjila filɛ nin ye nabila isa filɛ nin ye a ka ɲɛmɔgɔba a ye taa yan fɛ kira musa filɛ nin ye a ka manto kitabu filɛ nin ye e tun bɛ taa yan fɛ Mohamed Lamine filɛ nin ye kɔrɔna fɛsɛlen dɔ ye o y'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ yen siratigi f'a kɛrɛfɛ maintenant minnu tun bɛ Bugari kalan ani muslim kalanbaga ninnu ani ayi o caga gɛlɛn dɛ u bɛ boli ka na u b'a fɔ ko aa an fana ye Mahamadu an b'a fɔ a ye taa yan fɛ ba taara mɔgɔ ninnu ye o y'a sɔrɔ a ka gafe b'a bolo a tɛ se ka nkalon tigɛ o bɛ Bugari fana yira a la ko e tun bɛ nin de kɔ parce que ɲininkali bɛna kɛ kuran de kan ala m'a de fɔ a m'o de fɔ wa innahu la zikrun wali kawmika wa sawfa kuran sura 47 aya 44 ko mɔgɔw bɛ taa ɲininka kuranna ko de la Mamadu nɔfɛtɔ mɔgɔw bon kuranna bɛ fɛnsɛ sisan e ka baara filɛ nin ye gafe rakibu ni atidu o y'a sɛbɛn e ka gafe filɛ nin ye bon e tun bɛ gafe min bɔtɔ a filɛ nin ye yahudiya a ye taa yan fɛ bɛɛ ni adamadenw i bɛ u ye u bɛ kun ils se mettent en genoux bokɛ de bɛ yen don Allahu akbar. donc usaz k'i ka ɲininkali kun cɛ tiɲɛ yɛrɛ la kabakoba de don kodɔnbaliya de b'a to mɔgɔ bɛ bɔ muminiya la ka taa don kerecɛnya la kodɔnbaliya de b'a to mɔgɔ bɛ bɔ nasaraya la ka taa don muminiya la kodɔnbaliya de b'a to yahudiya bɛ bɔ yahudiya la ka na don kerecɛnya la i bɛ mun kan a kiiri kitabu ta i k'a bila ba la e kɛra silama ye yɛrɛ kolonbaga ka taa ala ma i bɛ yɛrɛ kolon ni ala ka kumakan ye tawta ye ala ka kumakan ye linjila ye ala ka kumakan ye kuranɛ ye ala ka kumakan ye n'i y'a kɔnɔ kuma minɛ ka bila ba la e de bɛ wele yɛrɛ kolonbaga muslim maintenant i ka manto tɔgɔ de bɛ yen ni bɛ linjila de nɔfɛ nabila isa nɔfɛ o ye nasaraw de ye kuranɛ sura 61 aya 14 n'i ye yahudi ye i bɛ musa de nɔfɛ a bɛ kuranɛ sura 32 suratu sajida aya 23 24 n'i bɛ Muhamadu de nɔfɛ kuranɛ nɔfɛ i bɛ kuranɛ sura 8 aya 64 e bɛ wele mumin danaba Allahu akbar pourquoi e bɛ bɔ dɔ la ka taa don dɔ la ko sɛbɛ tɛ Allahu akbar bari an bɛ ɲininkali di k'a bɛ fɛ ka fɛn dɔ dɔn zaburu la a t'a dɔn zaburu ye fɛn mun ye an ka zaburu lajɛ kuranɛ sura 4 163 o bɛn zaburu de tɛ a bɛ yɔrɔ jumɛn tuguni a bɛ suratul israel kɔnɔna na aya 50 zaburu k'an ye zaburu di dawuda ma an ye zaburu di dawuda ma a bɛ sura jumɛn kɔnɔ kuranɛ sura 4 muso ka sura aya 100 aya 60 aya 7 wa atayna dawuda zaburan aha a ko an ye zaburu di dawuda ma an balimakɛ b'a fɛ ka o zaburu de dɔn israel aya 55 mun y'a kamana gan an bɛ a ka ɲininkali kɔnɔ a bɛ k'a mɛn tawrata linjili kuran mais zaburu fana bɛ yen ale tununa kɔnɔ a ka ɲininkali y'o ye o de tɛ wa a bɛ fɛ ka zaburu de dɔn donc ko zaburu dira musa ma a bɛ kuranu dawuda ma kira dawuda ko a ye zaburu sɔrɔ kuranu sura 17 suratul israel aya 55 ani kuranɛ suratul nisa aya 163 mais o zaburu ye jumɛn ye
a bɛ fɛ k'o de dɔn quoi taa kurani sura tan ni wɔɔrɔ ta sisan aya bi naani na naani suratu nahl jiden sura aya bi naani ni naani bil bayinati wa zuburi a ko an ye cili kɛ ni zaburu ye an ye cidenw bɛɛ ci ni zaburu Allah akbar. cidenw bɛɛ cira ni zaburu de ye nin tɔgɔ ye zaburu de ye kurani tɔgɔ ye zaburu ye tarata tɔgɔ ye zaburu linjila tɔgɔ ye zaburu zaburu tɔgɔ zaburu kɔrɔ kitabu kitabu kɔrɔ zaburu k'an ye kitabu di donc an b'a sanse kɔ a bɛ komi i n'a fɔ an ye kitabu di dawuda ma wa atayna dauda kitaba an ye kitabu di dawuda ma an ye kitabu di isa ma an ye kitabu di musa ma ko kira o kira minnu cira a bɛɛ cira ni zuburu de zaburu kitabu zaburu kitabu minnu bangelen don kitabu minnu jɛlen don musa ibrahima ka gafe a tɔgɔ ma fɔ i ye mais a zaburu de don kiraw bɛɛ ka kitabu bɛ wele i bɛ se k'o wele ni zaburu ye o kɔrɔ ko kitabu gafe bamanankan na kiraw bɛɛ cira ni gafe an ye gafe di dawuda ma an ye gafe di nabilayi isa ma an ye gafe di nabilayi musa ma maintenant nabilayi musa ka gafe ala y'a a tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ i ye quoi ko tawrata tablette a bɛ kurani sura jumɛn a bɛ kurani sura 7 suratul al-araf aya kɛmɛ ni 45 tawrata bɛ yen tawrata tablette mun bɔra ala fɛ tablette mais nabilayi isa ta a tɔgɔ ye jumɛn ye linjil a bɛ kurani sura jumɛn linjil kɔrɔ kibaru duman la bonne nouvelle nin zaburu a tɔgɔ zaburu mun jiginna muhamadu kan a tɔgɔ kalanfɛn alquran kalanfɛn rappel hakili jigi quran hakili jigi ale de nana ka hakili jigi kɛ kitabu kɔrɔw la e nin faamu ɲininkali bɛ i bolo ibrahima ne tɔgɔ ye Ibrahim Tarawele. Ibrahim Tarawele. Ni sunkalo banna o bɛ tile 6 min fara a kan ne ma o b'o k'i la wa. k'a bilasira Awɔ k'a bilasira. an ka foli b'i ye ko ni sunkalo banna o bɛ sunkalo bilasira kalo 6 tile 6 o bɛ to ka ni sunkalo banna effectivement mɔgɔw bɛ u b'a fɔ k'u bɛ kalo bilasira a dɔw b'a a kunbɛn yɛrɛ a bɛɛ b'a la a kunbɛnli tun tɛ yen mais sisan a bɛ ka daminɛ ni sunkalo bɛ na u b'a fɔ k'u bɛ sunkalo kunbɛn nin de bɛ wele ala ko ale bɛ doni setani bɛ doni sigi adamadenw kan Allahu akbar. suratu awɔ man arada an zikri fa inna lahu aya 200 aya kɛmɛ 24 kɛmɛ 25 a ko ni mɔgɔninfin ibrahima ni adamadenw y'u kɔ don ala ka ayaw ma a ko ne ala bɛ setani de bila u la setani bɛ doni giriman sigi ka da u kan o tɛ se min kɔrɔ k'u ka baara fana bɛɛ kɛ fu ye ala mɛ dɛ nin de bɛ wele a fɔ cogo di sanji sɛgɛ doni sanjikɔrɔ wɔsi ala ka doni tɛ nin ye quoi nin ye ɲagata gɛlɛn de ye sunkalo a ko sunkalo ye tile jateda dɔnnen de don ayaman ma'dudatin Quran sura fila aya 20 aya 4 ko o kalo bɛ kɛ tuma jumɛn o sun bɛ kɛ tuma jumɛn raha shahru ramadan allazi n'a bɔra o la sunkalo wɛrɛ tɛ yen i tɛ sun kɛ k'a kunbɛn i tɛ sun kɛ k'a labila Allahu akbar. baara fu de don adamadenw comme o ye ala ka ayaw bila
fo setani ka nani ko masiri وكذلك kabini cogoya la جعلنا لكل نبي nabi ɲuman kelen o kelen jugu sɔrɔ a yɛrɛ la عدوا شياطين الإنس والجن ka bɔ setani kunda ani adamaden kunda يوحي بعضهم إلى u بعض dama bɛ kiiri de dilan u bɛ waayu de dilan ka di ɲɔgɔn ma زخرف القول ka غرورا kuma masirilenw dilan quoi alhamdulillah ni tun b'a baraji jɔ wɔɔrɔ walahi bilahi ala kira yɛrɛ de y'a lakali k'a lakali la ka bɔ ala kira yɛrɛ la ala kira yɛrɛ y'a kɛ alhamdulillahi rabbil alamin mun a y'aw jija ala ko ye yɛrɛ ko de ye ka kuma masirilen fɔ ko bon i bɛ se ka tile 6 nin fara kan tiɲɛ tɛ nkalon de Allah o tile wɔɔrɔ équivalent 60 jours ko sunkalo bɛ 30 jours ma k'o ye san 300 ye donc san 300 ani tile 300 ani tile 60 voilà o de bɛ san ma ko nin bɛɛ nkalon a bɛ comme o b'a fɔ ko rajaba kalo o bɛ sun dɔw fɔ fo k'a baraji o don an tun bɛ Sekɔrɔba o don an tun bɛ ka wajilikɛla dɔ lamɛn a ko ni selila ni sunna a tile fɔlɔ rajaba tile fɔlɔ a y'a fɔ fo ka taa bila a tan i t'a tan bɛɛ sun dɛ n'i ma tile fɔlɔ sɔrɔ tile filanan o hukumu kɔnɔna a bɛ k'a fɔ a ko n'i y'o kɛ san ba joli baraji san ba 30 walima san ba 50 an bɛ ka labɛn arajo de la ne ni ale mais a ka bon hakili ma a ye fayida wɛrɛ karamɔgɔ wɛrɛ fana ye fayida di Sheikh Alpha ma a ko ni rajaba ni e sunna a ko fa b'a fɔ ko Sheikh Alpha ka papier ni biki ta a k'a sɛbɛn nin ye kɔnɔjɛya de ye o bɛ se ka miiri ka fɔ a tɛ sɛbɛn la cogo di fa b'a fɔ ko kɔnɔjɛ de sugu fɔli k'aw ni kuru de don cɛ tɛ kuma masirilen de don donc a bɛ mun fɔ la nin ye tan a tɛ taa yɔrɔ si nkalon de don kuma masirilen de don baara o bɛɛ ye nkalon nafila sun tɛ yen nafila seli bɛ yen nafila sun tɛ yen wagati sera o la ɲininkali kelen pe awɔ ko juma ni juma kelen mɔgɔ min da juma 2 y'i da juma 3 y'i da ko o kiiri bɛ cogo jumɛn na o kiiri dariya jumɛn de y'a to a y'i da a fɔra kuma ɲininkali kɛ tan ala ye yamaru di fo n'a kɛra daruya ye daruya fɔra i ye kuranu sura 4 aya 101 n'a bɔra o la ni i ba sigilen don basi fosi t'i la i bɛ misiri yɔrɔ dɔn parce que a ko misiri bɛɛ tɛ misiri ye o misiri fana fɔra i ye an tɛna n da dɔ la a bɛ ɲininkali ni jaabi janya ni misiri yɛrɛ ala misiri yɛrɛ de bɛ yen kalimatu la ilaha illallah de bɛ fɔ cɛw dama de b'a kɔnɔna na kuranu sura 24 aya 36 37 cɛw dama de b'a kɔnɔ musow t'a kɔnɔ kalo ni lono tɛ yen awɔ misiri tɛ fadenya misiri ye a ko n'i y'a misiri juma donya a misiri wele kan Korona suratul Jumaa korona sura 62 aya 9 n'i y'o wele kan mɛn ni m'a mɛn a ko n'i y'a mɛn k'i bolo bɔ baara la i ka taa wele ni jaabi seli bɛ kɛ ni aw ye a bɛ seli ni bɔ la kutuba bɛ sɔrɔ ka kɛ seli wele bɛ suratul Jumaa aya 9 a seli bɛ aya 10 na kutuba bɛ aya 11 na nka ni tile kelen tɛmɛ juma kelen tɛmɛn'i la juma hali ni juma 100 tɛmɛn'i la ni dɔrɔya de don ala ko fosi t'a la Hazatigiw ko tile 3 a bɛ fɔ i ye ka juma 3 o y'i bɔlen jinɛ na f'i ka tuubi tura e de la ka mɛn olu tɛ tiɲɛ ye o la an balimakɛ n ko kunnafoni dɔ bɛ yen kunnafoni dɔ bɛ yen kunnafoni jumɛn bɛ yen an balimakɛ Sadu dɔ bɛ yan naam gɛlɛya sigira ale kan k'a mago bɛ dɛmɛ la gɛlɛya sigira ale kan gɛlɛya b'a kan nin wagati in na quoi Sadu nin ye jɔn ye Denba a filɛ nin awɔ nin wagati in na ko gɛlɛya b'a kan Jati a bɛ location na so min na bon ko u taara ci f'a ɲɛna ko a ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini nin wagati in kɔnɔna la bon sojuru b'a la ko ni Sadu bɛ se ka dɛmɛ min kɛ yanni a bɛ se ka taa i yɛrɛ bɔ cogo min na o ko la Jati awɔ o kunnafoni sɔrɔla
an balimakɛ ka bɔ ɲininkaliw banna sisan kɔni nam jati ko k'o fana lase o fana kunnafoni sɔrɔla kalanfa monikata ka bɔ kɛɲɛba a muso ye an garisɛgɛ denmuso na fili an bɛ dugawu k'a ye an b'a fɔ ko fili ala ka kisi a n'a ka nɛɛma a n'a ka barika a ka kɛ ka taa fili a n'a ka bɔnsɔn bɛɛ ma a k'u kisi ka bɔ siyatinu tɔɔrɔ ma an bɛ dugawu kɛ ka taa an balimakɛ amadu fana a ko k'a denkɛ yamadu a ko k'a denkɛ muktar mankɛnɛ an ka dugawu k'a ye ala k'a kɛnɛya a ye ayuba kɛnɛya cogo min na o tɛ ala k'a kɛ o kɛ cogo la an balimamuso dɔ fana bɛ médecine na a bɛ ka numérique kɛ ko ka examen daminɛ ko dugawu k'a ye a tɔgɔ ye ko hawa ala k'a mago ɲɛ o tɛ donc o la an bɛ dugawu kɛ ala ka juma wɛrɛ yira an na kabal mina ya rabbi la ilaha illallah kabal mina ya rabbi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah